रोबोट डॉट किसी नेमटा भी एटी शो करी खाली नेमटा एटा नेमटा एबे भी एक्सेस करनु आमे जोटे गेटर मेथड दवा किसी भी वेरिएबल को माने प्रॉपर जो आर्किटेक्चर फॉलो करा हो सेतरे गेटर सेटर रुए गेटर माने ता वैल्यूटा बाहर को देखा जियो तो ये पब्लिक मेथड गोटे मेथडटा को आम पब्लिक कलु कि डाटाटा आमर प्राइवेट रहा ताकू कहीं मॉडिफाई कर तो ये आम गेट नेम करदे आम नेटा देख मुझे अपडेट को कॉल करूनी ये देखू जी मैंने से आसो खाली आमर माने जोटा को बेस्ट प्रैक्टिस यूज कलु सी गेट नेम फंक्शन कॉल कलु सी गोटे प्राइवेट वेरिएबल को पब्लिक करेला गोटे मेथड द्वारा माने मेथडटा रिटर्न कर गोटे जो प्राइवेट वेरिएबलटा से डायरेक्ट प्राइवेट लिखिदेले भी चलियो माने न लिखिया जा केतेटा प्रोग्राम ए भीतर केंजीछु केतेटा प्रोग्राम माने टोटल सब के प्रोग्राम कोन प्रोग्राम तो गोटे सेइबा केतेटा गेंजिलु आ भीतर एठी देखुनु मेथड तीनटा आइ गला एटा उठे गला तमर कंस्ट्रक्टर से भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर गोटे एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी लिखि दोची पब्लिक स्टूडेंट एटा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हे जियो एटा जदी कर देले एमिते किछि ना एटा केवल गोटे खाली अछि माने आम जो ये बाय डिफॉल्ट डाटा दौले अब एटा न देकी खाली एमती भी कॉल कर माने विदाउट एनी पैरामीटर एथरा एरर आसीगनी एमती कले कौन हम एमती कले प्रोबो डॉट गेट नामटा हमर नल आसीयो ता भीतर देले येटा आमे जदी नाटा हमको प्रथम जना अछि इनिशियलाइजेशन बेले तो आमे ना देकी कॉल करू ना देकी कॉल कले आ नल आसोनी से नाटा आस मैंने बाय डिफॉल्ट नाटा जहाँ भी अच्छी आम ये किसी असाइन करनु मुझे कही से जदि मुझे एमटी ना असाइन कली तो तापर मुझे यही कंस्ट्रक्टर को कॉल करी ताले एटा एमटी स्ट्रिंग आसियो करके देखियो आमर एटार किसी ना पैरामीटर ना देनु आमे ता माने आमर जहाँ डिफॉल्ट नाटा एठी अछि सेटा देखैबा कथा हमको सेठी आमर एमटी स्ट्रिंग आसियो देखियो कंपाइल साल एमटी स्ट्रिंग आसला एठी धरो मु एठी देई देबी डिफॉल्ट नेम डिफॉल्ट नेम देबी ताले डिफॉल्ट नेम देखियो एठी जेतोले नाटा ओवरराइट करा होबनी डिफॉल्ट नेम देखियो डिफॉल्ट नेम टा हमर कोन अछि प्रोबोट डिफॉल्ट नेम टा हमर डिफॉल्ट नेम अछि धर एठी एठी बा रहिला स्टूडेंट क्लास रे नेम वेरिएबल तार वैल्यू जा अछि सेटा अछि तार डिफॉल्ट नेम ताकू आमे अपडेट करिया पई एठी गोटे फंक्शन देइछु जेटा कि ता वैल्यू टा अपडेट करियो न होले स्टूडेंट क्रिएशन बेले भी आमे करि पारियो धर एठी स्टूडेंट आमे एठी नाटा देई कि आमे पैरामीटरटा पास कलु कंस्ट्रक्टर को कि हमर जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तार नाटा ए सेट करो तो से डिफॉल्ट नाम अब एटी दीटा कोन पे न्यू ऑब्जेक्ट चेरी छी गोटे जो स्टूडेंट प्रोबोट है न्यू स्टूडेंट और स्टूडेंट प्रोबोट को न्यू स्टूडेंट नेम मधुसूदन गोटे दिरे भी दई परियो मु केलो बुझिया पे कहू जे एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल कले कौन होबो और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कले कौन होबो धर एठी मु दीटा ऑब्जेक्ट एका संगे बनेबी एटा प्रोबोट 1 कर दे एटा 2 कर दे तो एटा हमें धरो 1 को कॉल कलु सही जिनसटा हमें प्रोबोट 2 को धरो कॉल कलु ताले दीटा डिफरेंस कौन होबो देखो फर्स्ट नेमटा आसियो फर्स्ट नेमटा डिफॉल्ट नेम आसियो सेकंड टा आसियो जा भी नाम एटी पास करछु मधुसूदन फर्स्ट रे हम देइनु देइतिला आइतांदा हां फर्स्ट दे दे प्रत्युष फर्स्ट दे दे नेम प्रत्युष आसीबो कॉल गले अबे बुझी बार जोडी प्रत्युष आसिला एटी हमर दीटा एटी तक एटी यूज हे गला मेथड ओवरलोडिंग एटी रे मेथड रे किसी पैरामीटर नहीं सेम मेथड एटा माने मेथड माने फंक्शन सेम फंक्शन बट किसी पैरामीटर नहीं एटी पैरामीटर अछि स्ट्रिंग टा अछि पैरामीटर तो एटी एक्चुअली एटा मेथड को आहोनी याको हमर को हुए कंस्ट्रक्टर को आउछ जेहेतु तानाटा माने सही सेम फंक्शन एटा गुटे किंतु एटा को कंस्ट्रक्टर को आउछ तो एटा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हे गला एटी कांसेप्ट एटी आसीला कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्लास रे आउट प्रॉपर्टी दवा धरो मार्क एक्सपेरिमेंट फ्लोट दवा ना डबल दवा फ्लोट दवा डबल दवा ना तो से कर बार डब और इहांत पब्लिकेशन नु नहीं पिला आसलेनी भाई डबल बिल्कुल पूरा ना डबल मु सही पई मु हमर अलाउ कर देतली मार्क धर डिफॉल्ट दे दे हमर 0 0 एटा डिफॉल्ट मार्क जदी कार मार्क हम देलुन तार 0 आसीयो तो सहीटा हम केमति नबो धर एटी हमर खाली मार्क नहीं कि इनिशियलाइज करियो जेमति एटी हम डबल मार्क तो एटा देख एटा आउट अलगा कंस्ट्रक्टर उठा हे गला माने एटा केमति इनिशियलाइज करियो एटा को हमें एटा फर्स्ट पैरामीटरटा हमर किछ नै हमर एटी जदी हम देलु 20.5
ତ ଏଟା ସେଟା ମାର୍କ ରେ ଯିବ ସେ ଜାଣି ନେଲା ଯେହେତୁ ଡାଟା ଟାଇପଟା ଏଠି ଯେହେତୁ ଡାଟା ଟାଇପ ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପାରାମିଟର ଏଇଟା ପଚାରୁଥିଲ ନା ସମସ୍ତେ ଯେ ଧର ଗୋଟିଏ କୋଉଟା ପାରାମିଟର ରହିଲା ଏଠି ଗୋଟିଏ ପାରାମିଟର ରହିଲା ଏଠି କିନ୍ତୁ ଡାଟା ଟାଇପଟା ଅଲଗା ହେଲା ଏଇ ମଧୁଆ ପଚାରୁଥିଲା ଟିକେ ର ମୋର ନେଟଟା କଣ ସ୍ଲୋ ହଉଛି ସାଉଣ୍ଡ କେତେ ତୁ ଦେଖୁନୁ ଏଠି ଏଟା ନେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ପାରାମିଟର ଥିଲା ଏଠି ସେଟା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇପର ଥିଲା ଏଠି ସେଇ ସେମ୍ ଫଙ୍କସନର ଗୋଟିଏ ପାରାମିଟର ଅଛି ଡବଲ ଟାଇପର ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଟାକୁ ଗୋଟିଏ ପାରାମିଟର ଏଠି ପାସ୍ କରୁଛେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ପାସ୍ କଲାକୁ ସେ ଜାଣିନେଲା ଏଟା ନେମ୍କୁ ଯିବ ଏଠି ଡବଲ ପାସ୍ କଲା ଗୋଟେ ମାର୍କକୁ ଯିବ ତ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଟା ଟୁ ଥାର୍ଡ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ କର जाता बहुत मुंडा खराब ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ତମେ କୁତୁ କୁତୁ ହବ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଯିବ ଏଠି ମେଥଡ଼ ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ବନାଇ ମାର୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖାକୁ ସେଟା ଆସୁଛି କହିବି एक क्लास है ऑब्जेक्ट है कंस्ट्रक्टर अबे स्क्रीन शेयर करूनु କରୁଛୁ ବା मते मत देखुनी अलग अकाउंट ये सिलेक्ट कर तो देखा अलग तो दीटा खंडे थी बोले ମୋ ନାଁରେ ଦେଖ ଯୋଉଟା ମ୍ୟୁଟ୍ ପଡ଼ିଥିବ ସେଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର बेड लिखन दिया टेस्ट डॉट लिख टेस्ट हुए ना तळे ଟେଷ୍ଟ ତମେ ତ ଅବଜେକ୍ଟ ଫବଜେକ୍ଟର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଉଛି ତମେ ଟେଷ୍ଟକୁ ପାଇଲଣି ନାହିଁ तळे रन हबो केन ଧର प्रोग्राम ଅବଜେକ୍ଟଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ମେଥଡ଼ ଦେବି ସୁବିଧା ହେବ ଟିକେ ଦୁଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ ସୁବିଧା ହେବ ଏଇ ଓଭରରାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ ହେଲା ଏଠି ମେଥଡ଼ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଆଗରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଓଭରରାଇଡ୍ କଲୁ ତମେ ବୁଝିଲ ଟି କେମିତି ଫଙ୍କସନ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର ମେଥଡ଼କୁ ଆମେ ଏ କ୍ଲାସ୍ର ଡାଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ସେଫ୍ ରଖିକି ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛୁ ବାହାରକୁ पचारि वेत ही ए सेटा जो खाली कहू थ्योरी सेटा पचारि कहूनु आगरे सेटा जो नेइथिलु डबल रे ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ବା ତମେ ପଚାରୁନଥିଲ କି ଧର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାରାମିଟର ଅଛି ଧର ଏଠି ନେମ୍ ପାରାମିଟର ଅଛି ଧର ଏଠି ଏକ୍ସ କଲି ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଥାଉ ନହେଲେ ହେଇଗଲା କାମ ଏଠି ବି ସେଇ ଡବଲ ଏକ୍ସ ଅଛି ହେଲା ତ सेटी आगोटे दोनु ସେଠି दिस ଦେଉଛି नेम एक्स ଦିସ୍ ନେମ୍ କାହିଁ ଦେବି ଏଠି ଆମେ ମାର୍କଟା ଆପଡ଼େଟ୍ କରୁଛୁ ନା ଏଠି ମାର୍କ ଦେଇଦେବି दिस मार्क ତ ଏଠି ଦେଖ ସେଇ ଏକ୍ସ ଅଛି ଏଠି ବି ଏକ୍ସ ଅଛି हम्म କିନ୍ତୁ ଏଠି ଡାଟା ଟାଇପ୍ଟା ଅଲଗା ଅଛି ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବନେଇବି ତାକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ପାସ୍ କରିବି ସେ ଡାଟା ଟାଇପ୍ଟା ଯାବା ଚେକ୍ କରିଦେବ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ମାନେ ସେ ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ଟାକୁ କଲ୍ କରିବ ଏଇ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟରଟାକୁ କଲ୍ କରିବ ଆଉ ଡବଲ ଡାଟା ଯଦି ଦେବି ସେ ଏଇଟାକୁ କଲ୍ କରିବ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ଏଠି ହେଇଛି ମାନେ ସାଇଡ଼ରେ କଲ୍ ଦେଉଛି ରହିଥା ए नेम मार्क उठैला ए प्रत्युष कोटे पळेला 32 ପଳେଇଲାଣି पढियोनी मना गला କିଛି କହିଲାନି ଯେମିତି କଟିଗଲା बैक लगे के रखी परिबन देखो ଧର ଏଠି ଦେଖ ଏଇ ଯେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ସ କାହିଁକି ଦେଉନଥିଲି ଦେଖ ଏ ସବୁଆଡ଼େ ଏକ୍ସ ଦେଖିଲେ କିଛି ତମେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି ସବୁବେଳେ ଭେରିଏବଲ୍ ନାଁଟା ଭଲ ଦେବ ଏଠି ଆମେ ନେମ୍ ନେଉଛେ ଏଠି ଆମର ନେମ୍ ଆସିଗଲା ଏଠି ନେମ୍ଟା ଯାଉଛି ନେମ୍ଟା ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ଏଠି ଆମେ ଧର ଏଠି ଆମେ ମାର୍କଟା ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁଛୁ ତ ଏଠି ନ୍ୟୁ ମାର୍କ କରିଦିଅ ନହେଲେ ଯଦି ମାର୍କ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା ଯେହେତୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଏଠି ତ ଆମେ ଇନିସିଆଲାଇଜେସନ୍ ବେଳେ ଦେବୁ ତ ଏଠି ମାର୍କ ଲେଖିଦେବା ତ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଡବଲ ଡାଟା ଦେଲୁ ମାନେ ଫ୍ଲୋଟ୍ରେ ଅଛି ମାନେ ସେଇଟା ଡବଲଟା ହେଲା ତ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଟା ଖାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରକୁ ଇଜି ହେବା ପାଇଁ ଆଇଡି ଲୋକ ସେଇ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଯେତେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଡାଟା ଦେଲୁ ସେଇଟା ଡବଲ ଟାଇପ୍ ଦେଲୁ ସେଇଟା ମାର୍କକୁ ଗଲା ଧର ଏଠି ଆମେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଇଡି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଇଣ୍ଟିଜର ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି आ जो एक्स टे दिथिलु सेटा कोडे वाला अबे एक्सटाକୁ ମୁଁ ରିନେମ୍ କରିଦେଲି ताले एठी भी तो रिनेम होबो ହଁ ଏଠି ତ ହେଇଗଲା ନା ଏଠି ଆମେ କଲ୍ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ହାଇଡ୍ କରିଦେଲି ହରେ ଡିଜେବଲ୍ ହିଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି ହେଲା पहले बड़ा एटी कोड हवा से ଦେଖ ଏଠି ତମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛ କୋଉଟା କଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିହଉନି ନା କୋଉ କନସେପ୍ଟଟା କଲ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଖାଲି ଇଜି ହେଉଥାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ହଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଚ୍ଛା ତୁ ୟା କଥା କହୁଥିଲୁ କି ଏଠି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଏଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଏଟା ମାର୍କ ହେବ ଏଟା ନେମ୍ ହେବ ଯାହା ବି ଏଠି ପାରାମିଟର ନାଁଟା ଯାହା ଦେବୁ ସେଇଟା କହିଲି ଫଙ୍କସନ୍ ଭିତରେ ୟୁଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଦିଆ ହୁଏ ତ ଯଦି ଏଠି ତୁ ୱାଇ କରିବୁ ଏଠି ୱାଇ କରିବୁ ନହେଲେ ସେଇଟା କେମିତି ତୁ ପାଇବୁ କରୁ ଡାଟାଟା कोठी करूछु डाउन कोठे करूछु स्टूडेंटारे करूछु एई जिनसटा हला एटा हेई गला माने एटा माने आमे एथरो मार्क देकी भी इनिशियलाइजेशन करि पारि तो एठी आमे तो पई वेट करथिलु एठी आमे गुटे फंक्शन लिखिबु हला मार्क देखिया पई करदे तू मते कह फंक्शन कोन लिखिबी एई गेटर फंक्शन माने एई जो मार्कटा अछि एई जो मार्कटा अछि जेमति आमे एठी बापट देखु जेमति आमे एठी प्रोबोट डॉट गेट नेम करूची देला हम नाटा देखुची एठी सेमति आमे एठी करियो प्रोबोट मार्क डॉट गेट नेम करिया ना कोन प्रोबोट डॉट गेट मार्क करबी तो एई फंक्शन टा मते को कोन लिखा एई फंक्शन टा एबे नाही एठी रेड देखुची सेटा आमे एठी लिखियो एठी लिखियो को
ତ ତାରି ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ। 20.5 ମାର୍କ ଲେଖିବୁ। ହଁ କ'ଣ ଲେଖି ଫଙ୍କସନ୍ଟା ମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ଯେମିତି କୁହା আছে না ଫଙ୍କସନ୍ ପବ୍ଲିକ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଗେଟ୍ ନେମ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କାହିଁ ହେବ, ଏଇଟା କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗରେ ଅଛି? ଡବଲ ରେ ଅଛି, ଡବଲ ହଁ ରେ ତ ଡବଲ୍ ହେବ। ହୁଁ ଭଏଡ୍ ଗେଟ୍ ମାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ରିଟର୍ନ କରିବୁ? ଏଠି ଡବଲ୍ ଅଛି ନା ଡବଲ୍ ରିଟର୍ନ କରତେ ପଡ଼ିବ। ଆମର ମାର୍କଟାକୁ ରିଟର୍ନ କରିବା ରିଟର୍ନ ଏଠି। ମାର୍କ ହଁ ଏଠି ଆମର ଖାଲି ମାର୍କ କରିହେବନି, ଏଠି ହେବ ରିଟର୍ନ। ହଁ ରିଟର୍ନ ଏଠି ଆମେ ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍କୁ କଲ୍ କରିବା, ଯେହେତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଉପରେ କଲ୍ ହେଉଛି, ତ ଏଠି ରିଟର୍ନ ମାର୍କ କଲେ ବି ସିଏ ଏଇଟା ଯିବ ରିଟର୍ନ ଡିସ୍ ଡଟ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିସ୍ ଡଟ୍ ମାର୍କ କରିବାଟା ବେଟର୍। ତ ଏଠି ଆମର ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାମାନେ ଏଇଟା କଲ୍ କରିହେବ। ତ ଏଠି ଆମେ ଏଟାକୁ ରନ୍ କଲେ ମାର୍କ ଦେଖେଇବ। ଏଠି ଆମେ କେତେ ପାସ୍ କରିଛି 20.5, ୟା ତଳେ 20.5 ଆସିବ, ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ଡିଫଲ୍ଟ ମାର୍କ 0 ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଠି କିଛି ପାସ୍ ନ କରିବୁ, ଖାଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟାକୁ ସେମିତି ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କରିବୁ, ନହେଲେ ଆସିବ। ନହେଲେ ଆସିବନି, 0 ଆସିବ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଡିଫଲ୍ଟ 0 ଅଛି, ଏଇଟା ଆସିବ। ଓହୋ ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦେଇନଥାନ୍ତେ ହଁ ସେଠି ଯଦି ଆମେ କିଛି ନ ଦେବୁ, ଦେଖୁ ସେଇଟା ତାହେଲେ କଣ ନହେଲେ ଆସିବ? ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସୁଛି। ଏହାର ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଆସିଲା ଏଠି। এইটা হচ্ছে এক্সেপশন। আর তো সেই কনসেপ্টটা পশাইলা বেলি এটি এক্সেপশন কনসেপ্টটা পশাইলা না, সেই পর এটা ভ্যালু দেই দিতলি গোটে এটি। এটি আমি 0.00 হ্যাঁ সেটি জিরো ଦେଇଦେଲେ ଦେଖ କ'ଣ ଏରର୍ ଦେଉଛି। କହୁଛି ଏଟା ଇଣ୍ଟିଜର ଟାଇପ୍, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦରକାର ଡବଲ୍ ଟାଇପ୍, ତ 0.0 ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଇଣ୍ଟିଜର ଆଇଡି, ହଁ ଇଣ୍ଟିଜର ଆଇଡି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଆଇଡି ବି ଅଛି, ମାନେ ଯେମିତି ଆମର F18 ବାଲା ଅଛି। କିନ୍ତୁ F18 କଲେ ତ ସେଟା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଇଡି ଦେଖୁଛି, ସିମ୍ପଲ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଅଛି 0 1 2 3 ଯାହା ବି ଥିବ, ଇଣ୍ଟିଜର ଗୋଟେ ଥିବ, ଇଣ୍ଟିଜର ଆଇଡି କରିଛି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବୁ, ଖାଲି ଆଇଡି ନେଇକି ବନା ହେଇପାରିବ। ସେଠି ଆମେ ଇଣ୍ଟ ଦେଇଦେବୁ, ଇଣ୍ଟ ଏଟା ଆଇଡି, ତ ଦିସ୍ ଡଟ୍ ଆଇଡିଟା ଆପଡେଟ୍ ହେବ ଆଇଡି। ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟା ହେବ, ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଇଣ୍ଟିଜର ପାସ୍ କରିବୁ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ବନାଉଛି। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟିଜର ପାସ୍ କଲୁ, ଧର ଆମେ ଏଠି ପାସ୍ କଲୁ 1011, ଆମର ଏଠି ଧର ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ଆଇଡି ଶୋ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ନାହିଁ, ତ ଗେଟ୍ ଆଇଡି ଫଙ୍କସନ୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା। କ'ଣ ହେବ? ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଆଇଡି ରିଟର୍ନ ଦିସ୍ ଡଟ୍ ଆଇଡି। ତ ଏଟା ଏଇ ଆଇଡିଟା ରିଟର୍ନ କରିବ। ଏଠି ଆଇଡି 1011 ଅଛି, ତ ଏଟା 1011 ରିଟର୍ନ କରିବ। 0 ଆସିଲା, କାହିଁକି ଆସିଲା ଏଠି? ডিফল্ট ভ্যালু କାହିଁ ଆସିଲା ଏଠି? କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର କାହିଁ? ଦିସ୍ ଡଟ୍ ଆଇଡି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ତ ଅଛି, କାହିଁ ଆସିଲା କୁହ ଦେଖିବା। କହିପାରୁଛୁ କିଏ? ମଧୁ ବାବୁ କହିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଆଶିଷ କହିପାରୁ? কোনটা এটা 0 আইডি ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟଟା, ହଁ ଆଇଡି 0 ଆସିଲା। ଆରେ ତୋର କିଛି ଲେଖା ହଉଛି, ମୋର କଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଟକି? ନା ବେ ଏବେ ଅଟକିକି ଅଛି, ଗୋଟେ ଦପ୍ କରୁଥିବ ଦେଖ, ବ୍ଲିଙ୍କ 18 ନମ୍ବର ଲାଇନରେ। ମଧୁ ବାବୁ, ପ୍ରବଟ କହ କାହିଁକି এটা ଆସି? লেখা ହେଇଥାଏ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରିଣ୍ଟଏଲନ୍ ନା କଣ? ନା ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ କେଉଁ ଆଇଡି କାହିଁକି 0 ଆସିଲା, 1011 କାହିଁ ଆସିଲାନି? ମାନେ ଏଇଟା ଆସିଥାନ୍ତା, ଆସିଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଜଣେ ସେଟା ଆଇଛି କେଉଁ ଲାଇନ୍? ଏଇଟା କେଉଁଠି ଲାଇନ୍? ମୁଁ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଇଏ କରୁଛି ରହିଛି। ହଁ ଜାଣିଛି 4 ନମ୍ବର ଲେଖା ହଁ 4 ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଲାଣି କ'ଣ ପାଇଁ 1011? 0 ଆସୁଛି ଦେଖ। ଏଠି ପ୍ରବଟ୍ 3କୁ କଲ୍ କରାହେଇଛି, ପ୍ରବଟ୍ 3 ଉପରେ ଆଇଡିକୁ କଲ୍ କରାହେଇଛି। ଏଟା ପ୍ରବଟ୍ 4ରେ ଅଛି, ମାନେ ଏଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ନା ଦେବ, ଏଟା ଧର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ଏଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଅଛି, ଏଟା ପ୍ରବଟ୍ 3କୁ କଲ୍ କରାହେଇଛି। ପ୍ରବଟ୍ 3ର ଗେଟ୍ ଆଇଡି କିଛି ଆମେ ଦେଇନୁ ଏଠି, ଆଇଡି ପ୍ରବଟ୍ 3ରେ ଆଇଡି କିଛି ଦେଇନୁ, ତାମାନେ ଏଠି ଡିଫଲ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆସିବ। ଆଉ ଏଠି ଡିଫଲ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ତ ଆମେ କିଛି ସେଟ୍ କରିନୁ, ଏଟା 0 କେମିତି ଆସିଲା? ଜାଭାରେ ଇଣ୍ଟିଜର ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଡିଫାଇନ୍ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଖାଲି ଏଇ 6 ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ଡାହାଣ ପଟେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଖାଲି, ତ ୟା ମାନେ ହେଉଛି ଆଇଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0, ମାନେ 0ରେ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ ହୁଏ ଜାଭାରେ। ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା କହିବା ପାଇଁ ସେଇଟା କରିଥିଲି। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଜର ବନେଇଦେଲୁ, ଏମିତି ଧର INT x କରିଦେଲି, ଏଠି ଖାଲି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏମିତି,
एबे एक्स रो वैल्यू केते अछि एक्स रो वैल्यू एठी 0 अछि जदि मोटा प्रिंट करेबी एक्स रो 0 आसी हला सही कॉन्सेप्ट तो आम जदि काहाको आईडी पास न करिवु समस्त आईडी 0 आसीबो एठी ए जति के एठी प्रत्युष रो ए प्रोबोट 1 2 3 प्रोबोट करो एटा स्टूडेंट कर दियो सुविधा हो एटा बुझिया प्रोबोट 4 हो तोटा ना प्रोबोट 4 काई जे जा ना देला हो मोटा स्टूडेंट कर दु समस्त होइतो स्टूडेंट 4 कर देबी आ एवडा सब स्टूडेंट है जो एका तो ताऊ ड्रैग कर दलो कदर ना लाइन चेंज हो जाए हाँ सी हुए एथरे टिके अलगा शॉर्टकट एटा स्टूडेंट 3 हो एटा स्टूडेंट 2 हो अच्छा ए नाम फाम हम कॉल करतलु गोटे ऑब्जेक्ट प्रिंट करे हला अने एटा तुम एटी डॉट नेम करी गला 10टा लाइन हे जियो जेमति एटी हमर तीनटा जिंस हलानी हमर एटी मार्क हलानी नेम हलानी मार्क हलानी आईडी हलानी प्रति ऑब्जेक्ट रो एटी हम चारटा ऑब्जेक्ट अछि तीनटा ने 12टा लाइन लिखते पड़ियो मु सेपे कोन करछि तळे एटी गोटे फंक्शन लिखिछि जोंटा कि से तीनटा को वैल्यू को गोटे लाइन ने देखेबो हला तो सेटा को कॉल करी एबेटू एटा घटै देई सब गुडा को सब डाटा गुडा देखियो एतर सब डाटा कोन आछि कौन सी गोटे ऑब्जेक्ट जतल तुमे प्रिंट करेबो सब से टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करे जेतु आगु टू स्ट्रिंग मेथड हमर नथिला सेहि पई हमर देखुतला ऑब्जेक्ट रेफरेंस ता देखुतला मेमोरी लोकेशन ता देखुतला स्टूडेंट डॉट आउटपुट प्रिंट एलन स्टूडेंट एबे स्टूडेंट 1 कॉल ए मेथड ता कॉल होबो तो ना मार्क अच्छा एटा आईडी भी रहियो एटा आईडी रखितला मोटा जनरेट कर दोछि हला लिखते चाहन लिखले टाइप करते टाइम जियो एटा को चेंज कर देलु सब ना हमरा स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 हां ना ओडा चेंज कर देली जे तो स्टूडेंट गाड़ी हम जियो मजरे मजरे अच्छा एटा जतो प्रिंट करियो तो स्टूडेंट रो नेम इति आसी मार्क इति आसला आईडी इति आसा सब जिंस ओडा प्रिंट हला सेटा जो कहतलो 1011 टा प्रिंट हो ना 0 प्रिंट हो सेटा कोन हो सेटा एक्चुअली जेतु आ गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर कॉल करतली जो थरा के आईडी वैल्यू हम देई नथलु किछि तो सेटा बा बुझेली एटी हम इमिति छाड़ देइतलु माने एबे देख एबे आईडी टा हम कोड देछि एटा जेतु हम एटा को हम एटी सेट करछु आईडी सेट करछु बाम पट देखियो एटी हम आईडी टा सेट करछु एटी हम मार्क टा सेट करछु माने मार्क टा सेट करछु ने बाय डिफॉल्ट देई की इनिशियलाइज करछु एटी हम नेम एटी हम नेम टा इनिशियलाइज करछु तो बाकी जहा वैल्यू रहिला नेम को छाडी एई लाइन टा रे जो 12 नंबर लाइन स्टूडेंट 4 रे आईडी टा हम इनिशियलाइज करछु त माने नेम टा कोन डिफॉल्ट नेम आसीयो मार्क टा 00 आसीयो के नामर किछि डाटा ही दिया है तो सेटा को हम प्रिंट करिया एटी स्टूडेंट 4 टा लास्ट लाइन टा देखियो सबुडा प्रिंट करू छै एतरा तो देखो फर्स्ट टार हम नाटा देइतलु आउ किछि देइ नथलु तो बाकी सब डिफॉल्ट आसला 00 आईडी 0 मार्क 00 आईडी 0 न्याटा खाली 25 आसला सेकंड टार भी हम नाटा देइतलु मार्क टा देइ नथलु आईडी देइ नथलु फोर टार हां फोर टार हम केवल मार्क फोर टार देइतलु मार्क टा देइतलु तो मार्क ना फोर टार तो आईडी देइछु हां स्टूडेंट 4 रे तो हां स्टूडेंट 4 रे मु आईडी देइछि तो आईडी टा आसला ही 1011 खाली आईडी हां किंतु एडा सब डिफॉल्ट आसला जा भी तार वैल्यू थिबो एठी हमर एम्प्टी कर देले एम्प्टी आसी डिफॉल्ट सब जगह मिस्टेक होउछि हम सेटा लेखिली भाई फंक्शन टा ए सही पई आउछि एठी स्टूडेंट देखो एठी लेखिली जहां जहां फंक्शन लेखि देबो सब जगह आसीबो नै आउटपुट हां मो एटा टू स्ट्रिंग मेथड उटे कोबे प्रति ऑब्जेक्ट उटे थाए माने ऑब्जेक्ट एटा खोजे जेतुळे हम system.println ने गुटे ऑब्जेक्ट पास करिउ डायरेक्ट एमिति तो सी खोजे कि सेते टू स्ट्रिंग मेथड अछि ना जदी नाही ताले मेमोरी लोकेशन टा देखा जदी अछि ताले से एटा को कॉल कर दिया मु सेटा सही पई कर देली टी ओवरराइड लिखाई छी सही पई एटा होची मेथड ओवरराइड कराई जेटा मु अलगा कहिबी गुटे क्लास दीटा क्लास नहीं करिवि एमे एठी गोटे गोटे जिंस देखि स्टार्ट इनिशियलाइज करथलु आमको मन होची हम जतले स्टूडेंट कॉल करिउ सेते सब डाटा थियो हला माने हमर तीनटा को डाटा जो नेम मार्क और आईडी तीनटा को हम देई की भी क्रिएट करबी हम पर डाटा थिबो जे हम देई की क्रिएट करिउ ना काई गोटे गोटे क्रिएट करते जियो तो एठी हम कंस्ट्रक्टर गोटे बनेबु जोथरे हमर सब डाटा रहइबो तो एथे तीनटा पैरामीटर रहइबो नेम मार्क और आईडी तो एठी गोटे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करिया स्टूडेंट 5 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट तो एथिरे हमको एठी कोन पैरामीटर देते हो सेटा हमको जहा तबु सही अन जाई कंस्ट्रक्टर कॉल होबो धर एठी हम नेम देलु आशीष देलु तापरे मार्क देलु धरो 34.0 कि खाली 34 देलु सेटा फोर्ट को टाइप कास्ट हे टाइप कास्टिंग में देखेबी आउ आईडी देलु धरो 101 तो एटा जतो हम प्रिंट करियो सही ऑब्जेक्ट माने से प्रिंट कने कराउ प्रिंट कल देखिया पई करूची रियल लाइफ रो अलगा काम हो स्टूडेंट 5 को जदी प्रिंट कलु तले कोन आसीयो से तीनटा का वैल्यू डाटा अपडेट हे आसीयो माने
तीन टाक आम देचु जेहेतु तीन टाक नहीं क्रिएट हो लास्टा देखला तो आम गोटे लाइन रे सब देकी इनिशियलाइज कर परियो जदि आम एटा ऊपर मन होला तो मार्कटा चेंज करिवु तो मार्कटा अपडेट करिवु हला कोन करिवु ताले इनिशियलाइजेशन पर तो इनिशियलाइजेशन टाइम रे हम 34 देइतलु धर सेमिस्टर एग्जाम हो गला तापर तो मार्क बढ़ी गला तो सेटा हम कलु धर स्टूडेंट 5 ना तो स्टूडेंट 5 टा कॉल कलु डॉट सेट मार्क जहाँ भी हमें मार्क दू सेटा अपडेट हो जहाँ भी धर ये दलु आम धर मार्कटा बढ़ी 58.96 होगा किंतु ये सेट मार्क फंक्शनटा आम डिफाइन करनु सेटा आम डिफाइन करबो जेमिति एटी अपडेट नेमटा करथिलु सेमिति आम एटी सेटर फंक्शन आउट बनैबु पब्लिक void set mark कि जहाँ भी तुम ना दे पारियो अपडेट मार्क देली अपडेट मार्क हे जियो तो एटी आम डबल डाटा टाइप जेतु मार्क थिला हमर न्यू मार्क एटी नबु कि खाली मार्क देले हो जहाँ लिखि पारि वेरिएबल नाटा तुम ऊपर डिपेंड करे तो आम कोनटा अपडेट करियो एटी मार्कटा अपडेट करियो तो दिस डॉट मार्क इक्वल्स टू न्यू मार्क की जहाँ तुम एटी जहाँ एटी तुम नाटा दे तो एटी x दे दलो तो एटी x हे जियो तो सहीटा को आम एटी कॉल एथर एटी ग्लू हे गला तो एटी आम देखो स्टूडेंट 5 एथर कॉल कले स्टूडेंट 5 को आउ थरे कॉल करछि एटी आउ थरे कॉल करि सेटी हम केवल एई गोटी जिंस देखियार अछि आशीष दीथर प्रिंट हो माने दीथर कलला देखो फास्ट थिला 34.0 आमे सेटर फंक्शन कॉल कला पर 58.96 हो गला धर हम आईडी टा को चेंज करियो student.5.set id माने ए नाउडा केन दोछि नाउडा देले तुम जानते सुविधा धर हम 203 करियो आईडी किंतु सेडी कोन डिक्लेयर करिया पड़ियो आईडी टा हां सेटी हमर एठी नाही सेटर फंक्शन आईडी पाई नाही तो एठी हम कोन करियो पब्लिक void set id सेट हमर set कोन id आईडी टा हमर इंटीजर टाइप अछि तो हम इंटीजर नबु इंटीजर न्यू आईडी नाले इंटीजर x हां एठी हमर कोन रहइबो ए आईडी टा अपडेट करियो this id तो न्यू आईडी हो this id जा भीतर पैरामीटर ना equal to थियो new id और लेटा एठी कॉल करले और आईडी भी एठी अपडेट हे आसीयो 101 जगह 203 आसीयो अदर तो नाट एठी भूल वाला अछि आधार कार्ड जेमिति भूल वाला से आसला एठी 203 आसला 58 भी मार्क चेंज होला ए आधार कार्ड रे हमर मार ना भूली छी हम सेठी नाट अपडेट करियो student.found ए अपडेट नेम एठी फंक्शन हम करि के रखिछि ऑलरेडी तो एठी धर तो नाट आसीयो प्रॉपर जेटा जेटु हम ये असिस्टेंट चेंज हो हां नाटा चेंज हो आ जेतु एडा हम आगुर कॉल करछ तो सेडा भी चेंज हो आसला इवन का आसीस कोन आसीला नाट तो हमरो डिक्लेयर हे थिला हां नाटा हमर एठी हेतला अपडेट नेम करि के फंक्शन ता है जहाँ भी फंक्शन ना तुम एठी दबो फंक्शनलिटी पर डिपेंड करे सेटा तुम कॉल करियो जहाँ जहाँ पब्लिक थियो सेटा एक्सेस करियो पब्लिक एठी सेट मार्कटा पब्लिक अछि एठी एक्सेस करियला सेट मार्क यदि मटा प्राइवेट कर देबी एबे तो एटा हमर एठी रेड हे जियो देखे दला एठी कोन कहला एठी एररटा देखियो सेट मार्क है प्राइवेट एक्सेस इन जहाँ भी पैकेज जोड़ी दितला तो मेक स्टूडेंट पब्लिक कर जदि एठी हम क्लिक करतो सेटा पब्लिक कर दो सेठी एठी पब्लिक कर दो तो एटा एक्सेसिबल है अच्छा एठी सॉरी वाला सब काम एबे उठे एबे कॉन्स्ट एबे आसीयो इनहेरिटेंस कांसेप्ट आसीयो वाला कोन स्टूडेंट क्लास टा नहीं एटा सॉइले कोन एटा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एटा क्लास कांसेप्ट रे माने गुटे क्लास रे कोन कोन था क्लास रे एटा होची प्रॉपर्टी ए जो एति की नेम मार्क आईडी या को कहवे प्रॉपर्टी क्लास प्रॉपर्टी कहवे आउ एटा तो वाला कंस्ट्रक्टर एटा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किछि पैरामीटर न थाए तापर एटा हम गुटे कंस्ट्रक्टर जहाँ हम धर हमर एमिति अलाउ करूनु कि हम केवल ना दे कि गुटे क्रिएट करिया हमको दरकार तो स्टूडेंट बनाउ जे हम सब डाटा दरकार तो गोटे कंस्ट्रक्टर रहिला और सेटा जदि हम कर देलु ताले एवडा काउ हे परियोनी हे जो आठी हमें न्यू कर देलु एडा सो एरर आसीयो देखियो देखे सो एरर आसीला चेक काहे ना से हमको तो सेमिति नाही ना कंस्ट्रक्टर हमर केवल गोटे कंस्ट्रक्टर अछि जेटा होची तीनटा जाक डाटा नबो तो एडा सो एरर आसीयो जेते हम सेडा जदि रखियो एटा होची आईडी नै कि इनिशियलाइजेशन करछि एटा नेम नै कि इनिशियलाइजेशन करछि सबडा देखेले ना बाहर कोन कोन ई चारटा लिखा जी ना हां आ मार्क एड गोटे इयर हवन हे बा हला एठी बाहर छिबो तो कोनटा देखु हां अच्छा तू कहूछु अच्छा हां मैं देखु सेटा जे कोन सेटा फंक्शन 10,000 सब ना तू कहूछु फंक्शन ओटे बनै तो फंक्शन बनै कहूछु तो
स्टूडेंट 1 2 3 4 हाँ प्रिंट डाटा कर दूँ गोटे फंक्शन तो से आम कौन करूँ सिस्टम डॉट आउट ये पकईदेव सिस्टम डॉट तुमको तो प्रिंट करार मतलब ना प्रिंट आउट तो ये आम कौन पड़ो दिस डॉट गोटे लिखी दूसरी भल कि आमर केतटा जिन दिस डॉट 3टा डाटा अच्छी तो 3टा पड़ो ये रेम इक्वल्स टू प्लस दिस डॉट नेम क्लास भीतर तुम जहाँ भी कर तो ये तार कौन था मार्क थी ना जहाँ पर जोड़ा था इंपोर्टेंट ना तुम आगे मार्क देखिए प्लस दिस डॉट मार्क आउ धर यहाँ आईडीटा एक्चुअली सब ऊपर देखा हुए ना गोटे सब गोटे खाली गोटे बेस्ट प्रैक्टिस कहीं किसी पैरामीटर आम नहीं या अलग गोटे करके देखदेवी नॉन जदि आम स्टाटिक भॉइड करदेबू ताले किसी इंस्टांस सहित सी अटैच होकर रही तो सेटा करके देखेबी अच्छा ये प्रिंट को हटेदेली ये प्रिंट को हटेदेली डायरेक्ट कॉल करा रही किसी असुविधा नहीं रही एवढा आसो तो मुझे हटेदेली आइला सो कला आईडी नेम मार्क जमीती धर ये स्टूडेंट 4 करदेवी तार भी देखे स्टूडेंट 4 करदे तार जहाँ भी थी डाटा आईडी 1011 डिफॉल्ट नेम मार्क 0 आउट ना थला आउट ना थला से कोन नेम रहइबो ना सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन नेम दिस कोनटा डॉट नेम रहइबो ना दिस डॉट हां नेम एटा एटा कहू तो रो आईडी कर दी खाली नेम कर दी सेवा तीनटा देछि सेठी चारटा देले ना कोन होबा तो यावडे दले कोन कम लिखबडी अलगा हवा तो एटा तो आईडी नेम मार्क जोड़ा दी माने बोल की पचार एक रही परिबो ना सेम को ना अलगा रहइबो एटी हमर तीनटा डाटा अछि तो से पे तीनटा पैरामीटर वाला गोटे कंस्ट्रक्टर मो रखि छी ना कोन कहू छी तू सही कथा पचार ना आउ कर तो चीज जो लिखा है दिस डॉट हां नेम से सेया कोइ नेम टू हो ना दिस डॉट नेम 2 माने आउटा एक्स्ट्रा ना नेले हाँ माने तू जदि आउटे को जति आउट रखियो तो माने एटा करते फास्ट नेम कर दे एटा फास्ट नेम कर दे सब सेकंड नेम कर दो देने माने तू डाटाटा एमिति रखियो जंती गोटे मीनिंग रहउथो तार किछि माने दीटा ना काई पुरै गोटे ऑब्जेक्ट रे एटा लास्ट नेम कर दे गले नाटक में बांटी की दबो डिफॉल्ट नेम भाईटा हमर थाउ हमर एटा 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 नेम टा स्टूडेंट कर दे STU स्टूडेंट 1 को दे डिफॉल्ट था स्टूडेंट हम जति भी एठी कहबो एठी हम रैंडमली गोटे जनरेट करि परियो देख कोन करा जियो एठी डॉट धर हम रैंडम बनेबो एठी गोटे स्टूडेंट रो किछुटा सीरियल नंबर पड़तियो ओटा जनरेट होतो तो हम एठी मैथ डॉट रैंडम कॉल करियो इनटू कर दे हमर 4 डिजिट या करिया तो 1000 सहित इनटू कर दे +1 लाटी 3 और 4 तो 3 देखियो एटा एरर आसी तो फास्ट नेम ही जाइछ चेंज करते पड़ियो स्ट्रिंग नेम था ओटा फास्ट नेम होबो आ गोटे दो स्ट्रिंग लास्ट नेम नाम देला वाला दीटा जिंस देते पड़ियो समस्त तब लास्ट नेम जेतल तो ना दे कि इनिशियलाइज करियो सेतल सब दीटा जिंस दबो तो बतियो सेठी विजुअल दबो लास्ट रो जले तुमरो नाटा भी गला सेटा गला अच्छा जदि न देथिबु ताले एमिति आसीबो जा न देछु जेते हमर स्टूडेंट आउ 3 4 हमर इंटरेस्ट अछि हम स्टूडेंट 3 रो प्रिंट करिया देखिया कोन आछि कोनटे एरर अछि एबे एटी गेटर फंक्शन एरर थियो सेटी आईडी अछि एटी नेम फास्ट नेम रिटर्न करियो तळे होटे दिस डॉट नेम बता जते जगह रे सेट चेंज होला ना नाटा सेट सु चेंज करते पड़ियो लास्ट नेम आउट लेख दिस डॉट लास्ट नेम अच्छा आम ये अपडेट नेम कला धर कहार टाइटल भूल थी वो
कार ना भूल थियो सेमिति हेतियो सेमिति केस रे हम अपडेट करियो ना तो एठी हमें दीटा फंक्शन कर दो अपडेट फर्स्ट नेम और अपडेट लास्ट नेम गोटे कर दो देले कोन जार लास्ट नेम अपडेट होवर थी केवल लास्ट नेम हो ता नाटा रही जियो माने बुझी परतो ना कोन जिंसटा हो एठी हम फर्स्ट नेम अपडेट करियो एठी लास्ट नेम अपडेट करियो जा धरो फर्स्ट नेम भूल थियो ता संगे एठी लास्ट नेम देते पड़ियो ना ताको नले होबो केंती मुगल नि वेरिएबल नोटा सेम रखु तले सेटा सुविधा हो बुझते नले जा रखले एक्स रखले एक्स हां तो हम यूजर को लास्ट नेम छोटो ना बरा रखि दउछि एठी देखो एठी हम एक्स पकी जोड़ा ही पड़ियो नि कोन एटा मार्क करते और मार्क अपडेट को चली जाना बाहर जानी पड़ियो ना जे हिंट दिए से हिंट एबे तो बंद कर दी से अच्छा आउट जगह चेंज हो एठी अच्छा एटी जो नेम प्रिंट करिया एठी कि हम अलगा प्रिंट करछन एठी फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम करी प्रिंट करिया तले एठी गोटे स्पेस दे दो मझिरे केना फर्स्ट नेम लास्ट नेम गोटे स्पेस थाए लोकन नाम अच्छा एठी नेम प्रिंट करिया एठी से या करिया फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम अच्छा ते जिन आउट रहला त चलियो ठीक कौन कहला आउट एरर अछि कोट अच्छा गेट नेम रे हम कौन करियो फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम रिटर्न करियो फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोटे 30 हटे दोची तो खाली नेम रु करता मजर स्पेस रहियो नहले आमे एठी आउट काम कर तो मुंडर आस्तु ए जो फर्स्ट नेम एठी जते प्लस करचे तापे के एठी खाली गुटे आउट कर दली होबनी की एटा खाली प्रिंट करिया पई सेटा था सेटा हमर दरकार हां एमिति सिखले जानि गला पर सब जिंस करियो जाय तो मन कहबो कौन एरर आइला नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड फॉर स्टूडेंट जो स्ट्रिंग और इंटीजर स्ट्रिंग डबल इंटीजर अछि अच्छा हमर एठी चारटा पैरामीटर रही जाई छी नोटिस करछो एठी टेस्ट छोटा करे एथरे फर्स्ट नेम लास्ट नेम रो मत क्लोज करे एड कर दे एठी हम चारटा हे जाई देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम मार्क और आईडी किंतु आमे सेठी कॉल करछ तीनटा जिंस देखि तो एठी हम कुटे या तो हमें एठी किछुटे एम्प्टी छोड़ दबो या तो नल दे दबो माने जहा भी देते पड़ियो एमिति छाड़ देले होबनी एम्प्टी स्ट्रिंग दे दलो धर आसी हम फर्स्ट नेम नाही जीरो दे दे जीरो देले होबनी एटा स्ट्रिंग टाइप रो नबो ना अच्छा एठी अपडेट फंक्शन आउ नाही अपडेट नेम नाही तो एठी हमें कोन करियो तर एठी आसीस अछि धर एठी तांता यूएन के तरकार फाली फर्स्ट नेम पड़छ यूएन के तर एठी नॉट अपडेट एठी अपडेट लास्ट नेम टा अपडेट करियो हमें तो एठी आसीस को दे दी साथ एटी हमर असला नेम स्टूडेंट दे रैंडमली उटे जनरेट हला एटा साय एडे बडो होइला ना रोइता एटा को हम कास्ट करियो इंटीजर को हला ए जो एटा देखो एटी डबल हे अछि एटा हमको खाली एई तीनटा डिजिट इंटरेस्ट अछि ओटा रैंडमली उटे आईडी बनै छि एटी हमें एटी 9999 कर दो तो हम एटा कास्ट करियो जति इंटीजर केमिति होबो स्ट्रिंग जनरेट एटा तो सिना स्ट्रिंग एटा होची कॉनकाटिनेशन एटी स्ट्रिंग कॉनकाटिनेट हला हम एटा होची हमर कोन एटा डबल वैल्यू अछि हम सेटा इंटीजर कास्ट करियो तो एमिति इंट लिखि दो हला एटा इंटीजर कास्ट कले एटी हमर स्ट्रिंग डॉट वैल्यू भी दरकार नाही कइते गले हम डायरेक्ट जदी एमिति करियो एठी एटा हटै दबु देले विषय कॉनकाटिनेट हे जियो जावा स्मार्ट से कर दो ताकू स्ट्रिंग को कन्वर्ट करी कॉनकाटिनेट कर दो देख एटी हमर आसी गला केवल एति के माने बाय डिफॉल्ट उटे नाटा जनरेट हे गला जे कोन सुट ऑब्जेक्ट हला स्टूडेंट एति करी तो सेटा को हम आईडी कर दउ रहिता स्ट्रिंग कले डबल रे होतला स्ट्रिंग कला न एटी एटा हो टाइप कास्टिंग देखा हो जेटी जो टाइप को हम कास्ट करियो ताको हम ब्रैकेट रे दे दउ ता आगरु जदी न देलु तो स्ट्रिंग इंटरनेट करने एटा बा हेला स्ट्रिंग कंटिन्यूएशन आ कोन देखियो एटा स्ट्रिंग अरे देख 666 एटी केडा बड वैल्यू ता हम सेटा एलिमिनेट करिया पई कोइलाटा को इंटीजर को टाइप कास्ट कर दा एटा इंटीजर को टाइप कास्ट कर दले हमर से जो डेसिमल पार्ट ता कटि जियो
ତାହେଲେ ଆମର ଖାଲି ଛୋଟ ହଁ ଦେନ୍ ଖାଲି ସେତିକି ରହିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବି, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଇ ଡ଼ି କରିବି ରହିଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଟା ଅଛି ଆଇଡ଼ିର ଡିଫଲ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁଟା ମୁଁ ଏଇଟା ଦେବି। ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ହବନି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ କରି ଏଇଟା ପା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା ପା। କୋଉଟା ତଳେ ଯୋଉ ଠିଆ ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 84428 ହଁ ସେଇଟା ବା ସେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ, 8 ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ହେଲାଣି କି ବେ ସେଇଟା ସେଟା ଭ୍ୟାଲୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ସେ ନମ୍ବର ଜେନେରେଟ ହଉଛି ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜେନେରେଟ ହବ। ଆଚ୍ଛା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜେନେରେଟ୍, ହଁ ହେବନି କାହିଁ। ତମେ ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଆସୁଛି ଆମର ଆସ୍କି ଭ୍ୟାଲୁ ଏର କେତେ କହିଲେ ଦେଖିଆ। ଏର ଆସ୍କି ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 95 କେତେ? ସେଇ ତ ଆସ୍କି ଭ୍ୟାଲୁରୁ ଜେନେରେଟ୍ କରିବୁ ନା ଆଉ, ନହେଲେ କେମିତି ଜେନେରେଟ୍ କରିବୁ? ନା ନା ଜେନେରେଟ ହବନି, ଏମିତି ABCD ସେମିତି ଜେନେରେଟ। ହଁ ହବନି କାହିଁକି, ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁନ କେମିତି କରିବି, ସେଇଟା ତ ତମକୁ ଚିନ୍ତା କରିତେ ହେବ ନା। କହ ମୋତେ କେମିତି କରିବି ଲଜିକ୍ କହ। ସେ ଫଙ୍କସନ ନାହିଁ ନା କଣ ତାର? ନା ଜେନେରେଟ ନେମ୍ ପାଇଁ ଫଙ୍କସନ୍ କାହିଁ ରହିବ ମ? କହିବ କ'ଣ ଦେଉଛି, ପିଲା କହିବ ମୋର ବେବି ନେମ୍ ଜେନେରେଟର୍ ଦିଅ, ବୟ ପବଜି ନେମ୍ ଜେନେରେଟର୍ ଦିଅ, ସେଇଟା କାହିଁ ଦେବ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭିତରେ? ପବଜି ୟୁଜର୍ ନେମ୍ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ଦେବ ସିଏ? ସେଗୁଡ଼ା ଦେବନି ତୁମକୁ, ତୁମକୁ ଲଜିକ୍ଟା ଚିନ୍ତା କରତେ ହେବ। ନା ରଖି ଟପାଟ ଟପ କୁହ। ଏଟା କ'ଣ ଛୋଟ ଇଏରୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଜେଡର ଆସ୍କି ଭ୍ୟାଲୁ ପଡିବ ନା ବଡ ଇଏରୁ ବଡ ଜେଡ ଯାହା ଆସ୍କି ତମର ଭ୍ୟାଲୁ? ପକାଇବ ଆସ୍କି ଭ୍ୟାଲୁ ପକାଅ, ନହେଲେ ଏ ବି ସି ଡ଼ି କୁ ଗୋଟେ ଏରର୍ ନେଇକି ତୁମେ ସେଟାକୁ ବି କରିପାରିବ ନା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ବିଲ୍ଡର ୟୁଜ୍ କରିକି। ହେକ୍ସାଡେସିମାଲ ତ ଅଲଗା। ହେକ୍ସାଡେସିମାଲ କାହିଁକି ଆସିବ ମ? ଆବେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ମାନେ ତୁମର ଏ ବି ସି ଡ଼ି କୁ ଗୋଟେ ନେଇନେଲ ଧରିନିଅ ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ଏରେରେ ନେଇନେଲ, ଏର ଆସ୍କି ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 97 ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଫଙ୍କସନ୍ ବନେଇବା ରହିଥା, ଏଇ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନରେ ବନେଇବା ରହିଥା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବନେଇବୁ ଫଙ୍କସନ୍, ଧର ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ରିଟର୍ନ କରିବ ନା, ତ ରିଟର୍ନ ହେବ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଜେନେରେଟ୍ ନେମ୍ ଜେନ୍ କରିଦେବା, କିଛି ପାରାମିଟର ରହିବନି, ଆମକୁ କହିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ରିଟର୍ନ କରିବା, ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ପବ୍ଲିକ୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଇଏ ଉପରୁ ଆମର କଲ୍ କରିହେବ, ମାନେ ଯେକୌଣସି କ୍ଲାସ୍ରେ କଲ୍ କରିହେବ, ଯେଉଁଠି ମନ ହେବ ସେଇଠି। ଏଠି ଆମେ ଧର ନେବା ଆମର ଜେନେରେଟ୍ କରତେ ହେଲେ ଏରେଟା ଆମର କ'ଣ ଦେଖ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସ୍କି ଭ୍ୟାଲୁ କହିଲି, ଏ ବି ସି ଡ଼ି ଇ ଏଫ୍ ସବୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ରହୁଛି, ତ ଆମେ 97 ପାଖରୁ ଧରିଦେଲେ ମାନେ ଇଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 97 କରିଦେଲେ, ୟା ମାନେ ହେଉଛି ଯଦି ଏଟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଟାଇପ୍ କାଷ୍ଟ କରିଦେବୁ ତାହେଲେ ଏ ଆସିବ। ଏଇଟା କରିକି ଦେଖାଉଛି ଏଠି ରହିଥା, ସିଷ୍ଟମ୍ ଡଟ୍ ଆଉଟ୍। ଯଦି ଆମେ ଏଠି 97 ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବୁ ତ କେତେ ଆସିବ, ଖାଲି 97 ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟାଇପ୍ କାଷ୍ଟ କରିଦେବୁ 4କୁ କେଉଁଟା ଆଚ୍ଛା ଏଠି ମିସିଂ ରିଟର୍ନ ଷ୍ଟେଟମେंट। ओहो बाबा माफ करो हमको। कन्वर्ट हो जाए इंटीजर फ्लोट इंटीजर ମୁଁ ସେଇଟା କରିକି ଦେଖିବି, ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ଟା କମେଣ୍ଟ କରିଦେଲି ହୁଅନ୍ତା ଯେ। ଦେଖ ଏଠି 97 ଆସିଲା, ଆଉ ଅଲଗା ସବୁ ରହିତେ ମୁଁ ଇଏ କରିଦେଉଛି, ଏଇଟା ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଉ 97 ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ କାଷ୍ଟ କରିବ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ଏ ଆସିଲା, ଛୋଟ ଏ। ବୁଝିଲ ତ ଆଶିଷ ବାବୁ ଟାଇପ୍ କାଷ୍ଟିଂ? ଓ ବାବୁ ଦେଖିଲୁ ଟାଇପ୍ କାଷ୍ଟିଂ 97ଟା ଥିଲା କ'ଣ ଇଣ୍ଟିଜର, ହଁ ସେଟା ଏ ହେଇଗଲା ଯଦି ଏଠି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ କଥା। ଇଣ୍ଟ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଇଣ୍ଟ ଏ ଛାଡ଼, ଇଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 97 କରିଦେଲି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଟାଇପ୍ କାଷ୍ଟ କଲି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଏ ଦେଇଦେଲେ, ଏ କହୁଛି ଏକ୍ସ ଦେଇଦେଲେ, ଏକ୍ସଟାକୁ ଟାଇପ୍ କାଷ୍ଟ କଲି, ତ ସେଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟାଇପ୍କୁ କାଷ୍ଟ ହେଲା, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟାଇପ୍ କାଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଛୋଟ ଏ ଆସିଲା। ତ ସେଟା ସିଆଡେ ନେଇଯାଏ ସବୁ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ରେ ହଁ, ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଜେଡ୍, ଛୋଟ ଜେଡ୍ ସବୁ।
ଆମେ ଧର ଲେନ୍ଥ ଗୋଟେ ରଖିବୁ କେତେ ରଖିବୁ ଧର 6 ଡିଜିଟିଆ ନେମ୍ 10 ଡିଜିଟିଆ ନେମ୍ 10 ଡିଜିଟିଆ କରିବା ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମ୍ ନେମ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ଆମେ PUBG ନେମ୍ ଜେନେରେଟର ବନେଇବୁ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ରାଣ୍ଡମ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଜାଭାର ଏ ଯେଉଁ ଏଥର ରାଣ୍ଡମ୍ କଲ୍ କରୁଥିଲି ତା ଗୋଟେ ର୍ୟାପର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ରାଣ୍ଡମ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଣ୍ଡମ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ এটা কোଉଠି ଡିଫାଇନ୍ ହେଇଛି ଏବେ ନେଇଗଲେ ଏଠି ଦେଖିଦେଇ ପାରିବ ତୁମେ ଗो ଟୁ ଡେଫିନେସନ୍ ଥିବ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ନାହିଁ ଗो ଟୁ ଡେଫିନେସନ୍ ନାହିଁ go to find it ନା ହଉ ଏଇଟା ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହଁ ହେଇପା ଏ ଦେଖ random ଡଟ୍ ଜାଭାରେ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଛି ପବ୍ଲିକ୍ କ୍ଲାସ୍ random ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଜାଭା ios ଡଟ୍ ସିରିଆଲାଇଜେବଲ୍ ଗୋଟେ इंटरफेस सेटा को इम्प्लीमेंट करछि क्लास रे रैंडम क्लास रे इम्प्लीमेंट ହେଇଛି ହେଲା एटा केमिति कोन एठी रैंडम बनउछि से देखो एठी कोन सीरियल वर्जन यूआईडी हेक्साडेसिमल नंबर पकै छै एठी एटा छाड़ो एटा मन कल देखैल जे एमिति ଗୋଟେ फंक्शन रे रिटर्न बनाई के अछि सेटा को मु कॉल करछि एटा एई क्लास टा रे ଗୋଟେ एई क्लास रे कंस्ट्रक्टर देखियो एटा एटा होता कंस्ट्रक्टर सेटा मु एठी कॉल करी न्यू रैंडम तापर एंटर लूप होने आठे से लूपटा कोन करियो ए टू जेड जा जीपो बफर दारो नॉलेज जाबार यूटिलिटी भी आसे पे रैंडम स्ट्रिंग यूटिलिटी करके ओटा आसे अछि ना नहीं कर देखिए रैंडम स्ट्रिंग ना एटा माने अलग लाइब्रेरी आनते पड़ियो हो लेखिया ओटे फॉर लूप लेखिया और int I I is less than एठी हम ଗୋଟେ बफर क्रिएट एठी हम ଗୋଟେ बफर क्रिएट करियो से बफर टारे हमें कैरेक्टर गुडा को पुश करियो मधु सब पळेबो दौड़ी कि हमर एडवांस जगह को हला देखला जणा नथियो जिंस मु एठी कोनटा स्ट्रिंग बिल्डर यूज करी जानि जो स्ट्रिंग बिल्डर केमिति यूज हो एटा बफर यूज करे सेटा माने इंडायरेक्टली स्ट्रिंग बिल्डर इज ए बफर और रिटर्न टाइप ଗୋଟେ बफर था जाय के डेफिनेशन खोल देले पाइ जे केते लेंथ हो और हमर लेंथ दरकार ए जो लेंथ रे डिफाइन करछ सेटा हम दो सब बिल्ड आउट এই ফর লুপ ভিতরে কতি বফর তো আউট অফ ফর আই আছে ধর এক্স করতে আমার কেতেটা লেংথ আছে 10টা লেংথ আছে লেংথ লিমিট x প্লাস कौन आसी लेफ्ट लिमिट आमर केते अछि एठी स्टार्ट टा 97 स्टार्ट बाळ एते जिंस मन रखिला बेलू भैया वर्षे लागि जीव नेक्स्ट इंट करी के नेक्स्ट इंटीजर केते हरि जो डाण पटो चलो बड़ा फंक्शन को बोल मधु केंदी पास करतिलु थर्ड सेमेस्टर डे क जानी के जानी अच्छा एठी आउथरे टाइप कास्ट कर दो हम देख हम से आस्की वैल्यूटा को टाइप कास्ट करियो जो रैंडम है हमर क्वेश्चन ही नहीं इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमर तो थिला बफर अपन ए मत बाबू देखलो एठी कैरेक्टर को कास्ट कर देले 22 वैल्यूटा उडे जा तू हां वैल्यूटा हम स्टार्ट माने केते 97 रु 122 जानलु
ତାପରେ ଥିଓରି କେତେ ତାରିଖ 31? 3 ତାରିଖ। ତୁ ଏଠି ଦେଖୁନୁ ବେ କାଇଁ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ହଉଛୁ? Start plus randomness integer and minus start plus 1 এটা ଫେଡିଛୁ ନା କଣ end minus start plus 1 ଫେଡ଼ିଲି ପ୍ଲସ୍ ଏଡ଼୍ କଲି। ଏଣ୍ଡ ମାନେ ଏଇଟା 122 ମାଇନସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ 97 ପ୍ଲସ୍ 1 ମାନେ ଆମେ ଏଠି କଲ୍ କଲି କ'ଣ ଧର ଆମକୁ 0ରୁ 100 ଯାଏଁ ସବୁ ନମ୍ବର ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବାର ଅଛି କେମିତି କରିବୁ? ତ ଆମେ 100ରୁ 100 ମାଇନସ୍ 0 କରିବୁ କେତେ ହବ? ପ୍ଲସ୍ 1 କରୁନି ନହେଲେ ଗୋଟେ ମିସ୍ ହେଇଯିବ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ମିସ୍ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଦେଲେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ତା ଭିତରେ ସେଇଟା କଲି। ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟିଜର ରାଣ୍ଡମ୍ର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ରାଣ୍ଡମ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀଟାକୁ ଦେଖତେ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଯାଇକି। ଫର୍ ଲୁପ୍ ଭିତରେ ବଫର ରହିଲା ବାହାରେ ଆସିଲା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଟା ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା ବଫରଟା କେଉଁଠି ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହଁ ଏଇଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡଟ୍ ଆଉଟ୍ ରିଟର୍ନ କରିବା ସେଇଟା ରିଟର୍ନ କାହିଁ କରିବୁ? ଆଚ୍ଛା ଆଗେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ମୁଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରେ ସେଇଟା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ନହେଲେ string ନା ରିଟର୍ନ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କରିବାନି ଏଟା ରିଟର୍ନ ଭଏଡ୍ କରିବି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା ଆଗେ ହେଉଛି। ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ଟାକୁ କଲ୍ କରିବା କ'ଣ ଥିଲା ନେମ୍ ଜେନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡଟା ଦେଖାଉନାହିଁ ଏଠି ଭୁଲଭାଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଏରର୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଏଠି ମେନ୍ ଡଟ୍ ନେମ୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପୁରା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଥିଲା ଓନ୍ଲି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଇଛି। ହଁ ଏଇଟା କଲ୍ କରି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସୁଛି। ଆଇଲା ତ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇକି ଆସିଲା। ମୁଁ 100ଟା ବନେଇଥିଲି ଧର ଏଠି ଗୋଟାଏ ବନାତା ଆରେ ଫୋର୍ ଲୁପ୍ ବି ହଟେଇ ଦିଅ କାହିଁ ଗୋଟାଏ ଆମର ବନେଇବ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଲ୍ଟ ଏଟା ଗୋଟେ ବନେଇବି ବୋଲି ଜାଣିବ କେମିତି? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଲ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଲ୍ଟ କୋଉଠି କୋଡ୍ ଫର୍ମାଟିଂ କ'ଣଟା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଲ୍ଟ ଏଲ୍ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେବ ଇଏ ହେଲା ଏଇ ଆଇଲା ରାଣ୍ଡମ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇକି ଆସିଲା 10ଟା ଆଇଲେ ନାଇଁ ମାନେ 10ଟା ଏଟା ହେଉଛି ତା ଲେନ୍ଥଟା 10 ଅଛି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେନ୍ଥଟା ମୁଁ ଧର ଏଠି 12 କରିଦେବି ଏ ଧର ଏଠି ମୁଁ 3 ଡିଜିଟ୍ କରିଦେବି ତ 3ଟା ଲେନ୍ଥ ବାଲା ଆସିବ 3ଟା ଆସିବ ଏଚ୍ ଆଇ କ୍ୟୁ ଆସିଲା ଧର ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଦେଲି 15 ନେମ୍ ବାଲା ତ 15ଟା ଆସିବ 15ଟା ନୁହଁ ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନେମ୍ ପା ଏଟା ଗୋଟିଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜେନେରେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଆସିଲା ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଠି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା ଏଟା ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କରିଦେବି এইটাকে ମୁଁ ରିଟର୍ନ କରିଦେବି ଏଠି ରିଟର୍ନ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ହେବ କାହିଁ ଏଟାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ करते चाहिए ହେଇଗଲା ଟି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହଁ ଦେଖିଆ ନେମ୍ ଜେନ୍ ଆସିଗଲା ରିଟର୍ନ କରିବ ଏବେ ଏଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ କିଛି ଆସିବନି ଦେଖିବ ବ୍ଲାଙ୍କ ଆସିବ କାହିଁକି କହିଲୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଆସିବ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଥିଲ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ବ୍ଲାଙ୍କ ଆସୁଛି ଏ ପ୍ରିଣ୍ଟ କହୁଛି ଏଇଟା କଲ୍ କଲେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଆସୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଉଛି କାହିଁ ବ୍ଲାଙ୍କ କାହିଁ ଆସୁଛି ଏଇଠି ଏଟା କୋଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କରିଦେଲୁ ବା ରହୁନୁ ସିଏ କହିବ ଉସ୍ତାଦଗିରି ଦେଖାନ୍ତି ବସି return buffer to string ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ କଲ୍ କଲୁ ୟା ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମକୁ ରିଟର୍ନ ହେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଯାହା ହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାହିଁ କରୁଛେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତ କରୁନା ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟଏଲ୍ଏନ୍ରେ ରଖିବୁ ତେବେ ଯାଇକି ସେ ଦେଖେଇବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭ୍ୟାଲୁଟା ରିଟର୍ନ କରୁଥିଲ ଏବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରେଇବ ମାନେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ରିଟର୍ନ କରୁନଥିଲା ଭଏଡ୍ ଥିଲା ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲୁ ଆସିଲା କ'ଣ ଜାଗର ଫଗର ହେଇଛି 15 ଡିଜିଟିଆ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଧର 100ଟା ନେମ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଫର୍ ଲୁପ୍ ଲଗେଇଦେବୁ x length ଏଠି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ହବନି
एपर लेंथ बढ़ेली 15 डिजिट कहली केते डिजिट बनेबू नाटा धर एठी 5टा बनेला हमर बेसी तो 5टा बारियो 5टा जनरेट हबो I -0 ना =0 कोड -0 इक्वल दे ना ना क्यों ना देखा उन्होंने छुट्टियां जाऊं बोले जूम कर देख एटा खाली देखिया पई हमको तो रिटर्न करियो से 5टा आछियो 5टा आइला 5टा जदि कहू तुमको विश्वास होनी मत कहब से हारामिटा एटा कहब से ताकू प्रिंट करके इक्वल टू देके देखले एटा भल लागे एटा स्पेस दे के आछियो ए गोटे सीरियल नंबर पढ़ के आसी 0 1 2 3 4 न जेटी हमें सीरियल नंबर को काउंट कर एटे 1 नु कर दियो 1 नु कर दियो 1 देले 1 स्टार्ट हो हां एटा केन हमर एटी तो इंडेक्स एरे फेर दरकार नहीं ना हम एटी 1 नु स्टार्ट कर दो काउंटिंग टा 1 2 3 4 5 प्रोग्राम केटी हमर रूम रो खाली मु क्वेश्चन देखुतली हां कंस्ट्रक्टर केते बकारिया तापरे इनहेरिटेंस रो प्रोग्राम पॉलीमॉर्फिज्म अच्छा इनहेरिटेंस हमर करियर थिला एटा गालुआ काम हम रहि गलु हो मते ओटा को एनिमल क्लास बने ना कोन बने कोंटा कोंटू इनहेरिट करिया मते कहियो मु सेया बने दोनों तम बाहर उठाऊ जोड़ा আছে সেটা বুঝেবু সেটাই পছে দিও बहिरु कहीं उठे और से तो फोटो तेईस जरा है। दे बुझे अच्छा ये मते को तो अबे बहिरु पडियो ना कोन नोट अबे देखो स्टूडेंट क्लास को पेरेंट बनेले कौन बने अब से टॉपर स्टूडेंट ना कौन मेडल फेडल रही पेरेंट ना कौन को टॉपर स्टूडेंट बनेया क्लास जोटा कि स्टूडेंट रु बनै थियो सेते गोटे थियो एक्स्ट्रा जिंस कौन मेडल थियो करिया से तू एरा सब काटी दे ना हम बुझी पर काटी दे नुआ स्टार्ट ना काटिया कहीं गोटे नुआ कर दो आम गोटे पैकेज ना आम पैकेज भीतर सब जिन कले सुविधा आम धर ये स्टूडेंट थिला छाड़ आम गोटे पैकेज बनैबू सेटा होची हमर कोन कोन से कहबो कोन पैकेज रे गोटे इनहेरिटेंस प्रोग्राम करि दे अब सेटा इनहेरिटेंस पैकेज रे कले करियो न कले भी आर कले हबो एटी हमर सब जिन पैकेज रे हो केना एटी आईडी टा ना एटा ऑलरेडी पैकेज रे अछि सब आम धर गोटे बनैली कॉलेज पैकेज टा या भीतर किछि नाही एटा काटी दियो सब किंतु मेन फंक्शन नु आप सब काम हबो सेटा मन रखिए जेतु एटा स्टैटिक अछि एटा मु काई कि या भीतर के कोन अलगा फाइल बनै देबी util पैकेज जेमिति java.util नाही java.util सेमिति मोर उटेटी बनै दिछि देखो java.util.scanner कॉल वेरिएबल कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय फंक्शन देखा ठीक गेला कि cofia.util एबे एटा को जतले ई फंक्शन टा कॉल करिवि तो मेन फंक्शन में इंपोर्ट करिया पड़ियो जो नेम जेन टा को इंपोर्ट करिया पड़ियो बुझि पलो कने आगु एटा एठी थिला तळे थिला एटी हम कोन करी इंपोर्ट स्टैटिक मेथड फ्रॉम u2 तो एटी इंपोर्ट सेटन ऊपर आसी वाला आइ वाला in.equivia.util. अच्छा एटा डबल util वाला अरे जेमिति जावा util क्लास रे जावा util पैकेज रे स्कैनर क्लास गोट स्कैनर जिनस गोटे अछि सही गुले मोटी कॉल कि कॉपिया यूटिलिटी बने देले मु से कथा कहू देखो किछि इम्पॉसिबल न तोरा टी इंपोर्ट कर हां इंपोर्ट तो कोनटा तुम करतो स्कैनर ना एटा जावा यूटिल केते जिनस अछि देखो देखो हैश मैप एरे लिस्ट हैश सेट एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट साली एमिति बेस 64 बिट सेट कैलेंडर भी अछि ओडा यूज हेबे करेंसी सब देछि डेट dq टे फंक्शन टा इंटरफेस डाटा एटा क्यू रे यूज हो अच्छा हाँ क्यू रे जतले हमें इंसर्ट करछे ताको nq क्यू हुए जतले हमें डिलीट करछे ताको dq क्यू हुए सही जिनस टा होची देखो एजी मिति इवेंट लिस्ट मिति गला मिति लास्ट होतियो स्कैनर एटी काउंट इज स्कैनर हे स्कैनर गलारी इसका नहीं प्ले करा हां ये जो स्कैनर तो एजेंट टा काउंट डिफाइन है गो टू डेफिनेशन करले पाई जे गो टू डिक्लेरेशन देख स्कैनर कौन इंप्लीमेंट करछि इटरेटर क्लोजेबल एडा सब पढले जानि एटा होछि डॉक्यूमेंटेशन
ସ୍କାନରଟା ଏମିତି ଡିଫାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେଲେ ବି ସୁବିଧା। ମୁଁ ଏଠି ଏମିତି ଗୋଟେ ବନେଇଦେଲି ନେମ୍ ଜେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇଦେଲି ଏଥିରେ ସେଇଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏଠି କରିଦେଲି ଆଉ ଦେଖ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା ଆଉ। ୟା ତ ଆମେ ଏମିତି ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଠି ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ନେମ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ନାଁ ଅଛି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଫଙ୍କସନ୍ଟାକୁ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛେ ତା ନାଁ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ ମାରିଦେବୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଅଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ଫାଇଲ୍ରେ। ଏଠି ଆମ ଫାଇଲ୍ରେ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯଦି ଏଠି ଆମର ଥାନ୍ତା ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟ ଏ ଥାନ୍ତା ଏ ତ ଖାଲି କରିଦେଲେ 0 ଆସିଯିବ ତ ସେଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଏ କରିବି ଧର ଏଠି ଏ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲି କି ଏଟା ତ ଏ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ ଏଟା କେଉଁଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠି ଆମେ କରିବି କେଉଁଟା ଏଟା ଅଛି ୟୁଟିଲ୍ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଛି ନା ଆଗ ଦେଖେ ନା ଏଠି କେବଳ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟ କାହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏବେ ଆସିଗଲା ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଥିବ ହେଲା। ତ ଏଠି ଆମର ଏଟା ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ କେତେ ଆସିବ ୟା ଭ୍ୟାଲୁଟା ଏଠି ଯାହା ସେଟ୍ କରିବି ଆଉ ଏଇଠି ଧର 999 ସେଟ୍ କଲି ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ପକେଇଲେ ଆସିବ 999 ଏଠି 999 ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଲା ସେଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କଲା 999 ଆସିଲା। ଷ୍ଟାଟିକ୍ କଲେ ଫାଇଦା କ'ଣ ଷ୍ଟାଟିକ୍ କଲେ ତୁମକୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରତେ ପଡ଼ିବନି। ସେଦିନ ମାଷ୍ଟର ପଚାରୁନଥିଲା ଯଦି ଏଠି ମୁଁ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ନ କରିଥାନ୍ତି ଏଟା ତାହେଲେ ଏଠି ମୋତେ ୟୁଟିଲିଟି କ୍ଲାସ୍ଟାର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବନେଇକି ସେଠୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରତେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ସେଇଟା ଦେଖାଉଛି କରିକି ଏଇଟା ଦେଖେ ଏଥର ଅନଡିଫାଇନ୍ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ କରତେ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଆମକୁ କରତେ ଗୋଟେ ୟୁଟିଲ୍ ଏଟା ହେଉଛି ଇନ୍ ଡଟ୍ କିକ୍ ଅଫ୍ ଜାଭା ନୁହେଁ ତଳେ ବି ଗୋଟେ ୟୁଟିଲ୍ ହେଉଛି ଦେଖୁଛୁ ତ ୟୁଟିଲ୍ ଧର ନାଁଟା ୟୁଟିଲ୍ ଦେଲି ନ୍ୟୁ ୟୁଟିଲ୍ ଗୋଟେ ବନେଇଲି ତ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ଟା ଏଇ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏଲେନ୍ଟା କରିବି ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏଲେନ୍ ହେବ ଏଟା ୟୁଟିଲିଟି କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସଟା ହେଲା ୟୁଟିଲ୍ ଡଟ୍ ଏ କରିତେ ହେବ ଦେଲେ 999 ଏବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ। ତ ସେଇଟା ଯଦି ଷ୍ଟାଟିକ୍ କରିଦେଲି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବନତେ ପଡ଼ିବନି ସେଇପାଇଁ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ବନାଇଲି ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ଷ୍ଟାଟିକ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ଏତେ ଧନ୍ଦା କରତେ ନାହିଁ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଠି ଉପରେ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛେ ଏଇଟା ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ଼ କୁହା ହୁଏ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛେ ତ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଏଇଟା ବି ଏଠି ଦେଖାଇଦେଲା। ଯଦି ଏଠି ଆମେ ଖାଲି ନେମ୍ ଜେନ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ହଁ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ଼ ତାକୁ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ଼ ଅପରେଟର କୁହା ଏଠି ଆମର ଏଇଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରତେ ହେବ। ବୁଝିଗଲା ଜିନିଷ ଏବେ ଯିବା ଆମର କ'ଣ କାମ ଥିଲା ଏଠି स्टूडेंट बना पर ये बनाओ कंपनी नो एम्प्लॉय एडमिन एम्प्लॉय ଆଉ କ'ଣ ଆଡ଼ମିନ୍ ସିଏ ବି ସେଇଆ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସେଇଆ ବନେଇବି ନା କ'ଣ କହୁଛ ନହେଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆଉ ସାଲେରୀ ବନା ନା ସାଲାରୀଟା ତ ତା ପ୍ରପର୍ଟି ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏଇଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବନେଇକି ଦେଖଉଛି कुकुर नाम ले सिखेइले ना कुकुर କେତେ ପ୍ରକାର କୁକୁର କଲର ଆଉ ସେଇଟା ଏନିମାଲ୍ ପା ମୁଁ ଭାବୁଛି ରହ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଉଛି ଭାଇ ମୁଁ ଜୁ ବନଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ବନଉଛି ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେବ। ଜୁରେ ହେଉଛନ୍ତି ଏନିମାଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଏନିମାଲ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କୁକୁରଟା ମତେ ଦେଇଦେବ ହେଲା କ'ଣଟା ଦେଇଦେବି ସେ ମଧୁ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛି ଆମେ ଖାଇଦବା ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଏନିମାଲ୍ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ନା କ'ଣ କରୁଛୁ କହୁଛି ପ୍ରପର୍ଟି କୁହ ଯେଉଁଟାକୁ ଏନିମାଲ୍ର ଥିବ ମାନେ ସବୁ ଏନିମାଲ୍ର କମନ୍ ଥିବ। ଏନିମାଲ୍ ନାଁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ ବେ କରିଦେଲା ସାଉଣ୍ଡ କରିଦିଅ जेर रे हला तो पेरेंट्स से पता व्हाइट हेड जेर रे ट्रायल क्लास तो वीडियो पठेल दे वीडियो कौन तो करी पेरेंट्स से पचाला से ते रागी गला ताबरे तार आगण मास पिला धरि केला से मास्टरटा से ते जानि का 7 वर्ष पढी जी एक्सपीरियंस ए कहले कम पढ़ाबो अरे विजुअल बेसिक ए एठी न्यूज़ चैनल चलेनी सी धरिकी से नहीं व्हाइट हेड जूनियर कथा कहलानी स्ट्रिंग साउंड आमर एनिमल प्रॉपर्टी कुह मत लेग्स ना कौन कौच कुह मत जल्दी जल्दी कान आखे उडा लेंस एनिमल प्रॉपर्टी कुह जोटा कि समस्त माने एमती गोटे कौच माने मु कुकुर बनैबी बिलेई बनैबी से अच्छा थाउ आमरे बनै दउछ इंट लेग्स आ गोटे कौन अछि हैंड्स ना कौन hands count legs count मुंडो
ମୁଣ୍ଡ ତ ଆଚ୍ଛା କାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କହିଲୁ କେ ପ୍ରାଣୀର ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବ ସେଟା କେତେଟା ମୁଣ୍ଡ ଥାଇପାରେ ସେଟା କହିବ ଛାଡ଼ ଲେଗ୍ସ କାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ କାଉଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ସାଉଣ୍ଡଟା କ'ଣ କହିବା ହଁ ସାଉଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଏତିକି ଧର ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ କମନ୍ ଆନିମାଲଙ୍କର ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଟି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ବନେଇବା କାହାର ନଥାଇ ବି ପାରେ ସାଉଣ୍ଡ ନା अच्छा लेट्स काउंट हो जाएगा ସେ ସବୁ ଜିରୋ ଆସିବ ଭ୍ୟାଲୁ ଏବେ କେନା ଏଇଟା ଇଣ୍ଟିଜରକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜିରୋ ଆସିବ ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆନିମାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇବା ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କୁକୁର ବନେଇବା ଗୋଟେ ଡଗ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ୟା ତ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆନିମାଲ୍ର ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ କ'ଣ ପକାଇତେ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ସେମିତି କରତେ ଚାହୁଁନି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଆନିମାଲ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ବନେଇବୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ କୁକୁରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆନିମାଲ୍ ନା କୁକୁର ଗୋଟେ ଆନିମାଲ୍ ବିଲେଇ ଗୋଟେ ଆନିମାଲ୍ ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏକ୍ସଟେନ୍ସ କି ଗାଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆନିମାଲ୍ଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ଦେଲେ ଆମର ଏଠି ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ମେନ୍ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେଟାକୁ ସେଠି କରିହେବନି ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଡ଼େଲ୍ ଭିତରୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବନେଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବନେଇଥିଲି ମଡ଼େଲ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତା ଡାଟା ମଡ଼େଲ୍ କିଏ ନା ଆନିମାଲ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଟା ମଡ଼େଲ୍ କ'ଣ ଡଗ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କହୁଛି ଖାଲି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏଇଟା ଇଏ କରିବା ମାନେ ଡଗ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ବନେଇବା ଆନିମାଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସିଏଟ୍ କରିବା animal equals to new animal अच्छा न्यू एनिमल ଆଉ ଗୋଟେ ଡଗ୍ ବନେଇବା ହେଇଗଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ତ ଡଗ୍ ଇଜ୍ ଆନିମାଲ୍ ଡଗ୍ଟା ହେଉଛି ଆନିମାଲ୍ର ସବ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଆନିମାଲ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ଆନିମାଲ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଲେଗ୍ସ କାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ କାଉଣ୍ଟ ସେଟା ସବୁ ଡଗ୍ରେ ଅଛି ଏଠି ଯେହେତୁ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏଠି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବୁ system dot out dog dot public ନଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ହଉ ଏଇଟା ମୁଁ ପବ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି ହେଲା ବୁଝିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବନି ଆମେ ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ରେ ୟା ତ ଗେଟର ସେଟର କରିବ ମୁଁ ସେତେ ଜିନିଷ ଲେଖତେ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଇଏ ହେଇଯିବ ପୁରା ବଲ୍କ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଡଗ୍ ଡଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ କାଉଣ୍ଟ ଆସିଗଲା ଉପରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ କାଉଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ଲେଗ୍ସ କାଉଣ୍ଟ ଆସିଗଲା ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଇଟା କରିବା ଆମର ଲେଗ୍ସ କାଉଣ୍ଟ ଏଇଟା କରିବା ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଆମେ ଡଗ୍ରେ ଏଠି କିଛି ଦେଇନୁ ଦେଖ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଡଗ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ଜିରୋ ନଲ୍ ଆଇଲା କୁଆଡ଼େ ଏ ପ୍ରପର୍ଟି ଗୁଡ଼ା ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ଗୁଡ଼ା ଇନହେରିଟ୍ ହେଲା କେଉଁଠୁ ନା ସେଟା ନଲ୍ କାଇଁ ହେଲା ଯୋଉ ତଳଟା ଏଠି ମୁଁ ଡିଫାଇନ୍ କରିନଥିବି କିଛି ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ଧର ଜିରୋ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଟା ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଆସାଇନ୍ ନ କରିବୁ ତ ନଲ୍ ଆସିବ ବୁଝିଲ ଆଇଏନ୍ଟି ଜିରୋ ଆସିବ ହଁ ଆଇଏନ୍ଟିର କିଛି ଯଦି ଆସାଇନ୍ ନ କରୁଛୁ ଏଠି ଆମେ ଏଠି କିଛି ଆସାଇନ୍ କରୁଛୁ ଏଠି ଯଦି ଆଇଏନ୍ଟି ଜିରୋ ଦେଇକି 1 କରିଥାନ୍ତେ ତ 1 ଆସିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟିଜରରେ ଜାଭା ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜାଣିତେ ପଡ଼ିବ ସେଇପାଇଁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଜାଭା ପଢ଼ିବୁ ତା ମାନେ କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କ'ଣ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖତେ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏମିତି ହଟେଇ ଦେବୁ ତ ସେଇଟା ନଲ୍ ଆସିବ ନା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛୁ ତ ଡିଫଲ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ଏଟା ଡିଫଲ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି ହେଲା अबे साउंड माने जंतुटा केमिति बुगाए डॉगटा केमिति बुगाए बार्क करे मु सेटा कठी करी बोली सेटा देइसे कॉलेज रे देखाइ छी डॉग डॉट साउंड इक्वल्स टू बार्क तो हम एटी साउंड को अपडेट कलु तो अभी जदि हम से साउंड को प्रिंट करियो कुकुर साउंड केमिति आछी एबे बार्क आसिला बार्क तळे मोटू आइला एठुटा मु ये देबी डिवाइडर देबी छोटा बार कसला अपडेट हेगला टी साउंड दर एठी मु म्यू दे देबी कुकुर म्यू करे कि म्यू करे किंतु आसी आ एठी हम जहा छै से कोइ कुकुर म्यू करे आसला म्यू तो एठी हम कुकुर रो किछि लेख छै कुकुर सब प्रॉपर्टी कोट आसी एनिमल आसी जदि हम एनिमल एठी दे दो गुटे मेथड
ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ଆପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ପବ୍ଲିକ୍ ହେବ ହୁଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଭଏଡ୍ କିଛି ଆମ ରିଟର୍ନ ଟାଇପ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ହୁଁ ଆପଡ଼େଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଁ ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଦିସ୍ ଡଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡଟା ତ ଆମେ ଏଠି ନେଇତେ ପଡ଼ିବ ପାରାମିଟର ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ନେବା ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସାଉଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହୁଁ ଗେଟର ମେଥଡ଼ ଦେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ गेट खाली साउंड था ହୁଁ रिटर्न या माने हम जे जो एनिमल इंस्टेंस ऊपर जदि डॉट साउंड फंक्शन कॉल कले तो सी हमको ये जो साउंडटा अच्छी एटा जेहेतु एटी हमर प्राइवेट अच्छी से खाली कॉल दिया पाइबा सेटा हम एटी कॉल करिया जो डॉग डॉट साउंड न करी अच्छा डॉग डॉट साउंड न करी से जिनसटा अभी अपडेट हो जीवो ए जिनस कमेंट आउट कर दियो ए जिनसटा अभी चेंज हो गला डॉग डॉट अपडेट साउंड आ जो डाटाटा जोटा जोटा अपडेट करू तक पैरामीटर दे चले डॉग डॉट तो हमर कुकुर जो साउंड अछि एटी कोन मेमो आसीबो त यार असला कोन कहला देखो साउंड इज नॉट पब्लिक इन Geekofia Zoo animal and এইটা কি আচ্ছা ইয়া ପାଇଁ এরর আসলা ওহো সেটা ভুল কই এটি ডগ ডট সাউন্ডটাও অ্যাক্সেস করিও কেন এটা প্রাইভেট আছে মেথড প্রোডাক্ট এটা প্রাইভেট মেথড যেটা ফাংশন সেইটা তুমি সেটা মনে রাখো এই সাউন্ড মেথড এটা এইটা হচ্ছে সাউন্ডটা হচ্ছে মেথড এটা হচ্ছে মেথড এটা হচ্ছে গেটর মেথড और ফাংশন সেটআপ এটা গেটর মানে গেট করছি ভ্যালু সেটর মানে সেট করছি ভ্যালু এটা সেট সাউন্ড করতে যাও সুবিধা হবে ম্যানুয়ালি সেট সাউন্ড করবে গেটর মানে দব না আনি আর বুঝনা ইংলিশটা বুঝে গেটর মানে হচ্ছে গেট মানে ভ্যালুটা ফেচ করিও গেট ভ্যালু এটা রিটার্ন করছি মানে কোন এটা ভ্যালুটা দউছি খালি সেট করো সেটা মানে দব সেট মানে সেট করিও সে ভ্যালু তো ইংলিশটা বুঝিও না সেই পাই তো গেটর সেটর কোয়া হয় এটি एक्चुअली সাউন্ডটা গেট করছি তো এটি আবার एक्चुअली ফাংশন না গেট সাউন্ড রাখলে সুবিধা হবে সেই পাই এটা বেস্ট প্র্যাকটিস রাখা হয় গেট সাউন্ড এটি বুঝিও ডগ ডট গেট সাউন্ড তো ডগর সাউন্ডটাକୁ हमको दियो डॉगर साउंडटाକୁ अपडेट करो एटी बार्क अच्छा एटा तो डॉग क्लास रे किछि नाही किंतु हम जेतुटे एनिमल क्लास एटा तो सब काम एनिमल क्लास ऊपर होची आमे धरो डॉग रोटे एक्स्ट्रा दबु जिनसडा धरो छोटे फंक्शन देलो आमे ओवरराइड करी उटे फंक्शन को कोन फंक्शन को ओवरराइड करियो ए गेट साउंड को ओवरराइड करियो टी देखिया गेट साउंड ओवरराइड आसीगला एमिति लिखा ओवरराइड पर फंक्शन एक्जेक्टली जहाँ थिला से रहिला आ एटी सुपर रहिला सुपर माने पेरेंट रो जो गेट साउंडटा अछि ताको एटी कोल एटा हम एबे अछि एटा हम एटा जदी हम कॉल एबे जदी रन करियो तले कोन आसी देखो बार कासिला सैया जहाँ ठी हम अपडेट करथिलु किंतु हम एटी अछि हमर डिफॉल्ट साउंड हला जदी हम एटी बारटा को न करियो अपडेट तो हमर एटी कोन आसीयो डिफॉल्ट साउंड आसीयो डिफॉल्ट साउंड जो ना आसला এইটা কল হলা डिफॉल्ट साउंड एक्चुअली এই যে ডগ র এই যে গেট সাউন্ডটা কলে সেটা এইটা কল হলা হলা কিন্তু ইয়ে কোন করছি ইনডাইরেক্টলি সুপার ডট গেট সাউন্ড সুপার মানে এনিমাল র গেট সাউন্ড को কল কলা এনিমাল গেট সাউন্ড র কোন আছে ডিফল্ট সাউন্ড আছে তো এটাকু মুটি হোয়াইট বোর্ড রে লিখি দেলে সুবিধা हो কাই আসলানি ফুল সাউন্ড ফুল স্ক্রিন एग्जिट जदि से मैंने कहया कथा हूँ ये दुटा जिनस कम हो गला कहते ना जापर ये आम गोटे क्लास बनइलु फास्ट एनिमल क्लास बनइलु पब्लिक जहाँ भी था तुम खाली ध्यान दियो एनिमल क्लास ये आम गोटे रखिलु कौन स्ट्रिंग साउंड साउंड हूँ डिफॉल्ट
डिफॉल्ट साउंड डिफॉल्ट रहिला मान्य एठी आउ एठी गुटे मेथड अछि आ गुटे पब्लिक गेट साउंड मेथड अछि सेटा हम ओवरराइड करछु सेठी गेट साउंड मेथड रे हमको रिटर्न करूची दिस डॉट साउंड दिस डॉट साउंड माने एटा रिटर्न करियो ये ऊपर अछि एटा डिफॉल्ट आमे गुटे अलगा गुटे क्लास कले जोंटा कि यार होची चाइल्ड क्लास सेटा होची धरे ने पब्लिक आमे डॉग बनै छै एठी डॉग डॉग रे आमे कोन करलु धरिने एठी एठी आमे ओवरराइड करू से मेथड टाको ओवरराइड एग्जैक्टली जा थिला पब्लिक एठी स्ट्रिंग रिटर्न करतलो एटा Sound. एटा ध्यान देनी एटा तो सेठी आईडी रे देखु छ हम खाली कहू जे एठी कोन करू छ हम गेट साउंड टाको हम ओवरराइड करू सेम फंक्शन ना रहला से रहला तो एठी हमें कोन करू हां एठी हम कोन रिटर्न सुपर कले super सुपर डॉट गेट सुपर या को यार माने होची सुपर गले से डिफॉल्ट को से कॉल करियो हां या माने होची या माने होची जदी हमें डॉग क्लास ऊपर गेट साउंड कॉल कले तो एटा कोनटा कॉल हो एटा कॉल हो ए कोटे लिखछि एटा कॉल एटा कॉल हो एटा केनना हमर एटी गेट साउंड हम एटी ओवरराइड करछु आ सेटा डॉग क्लास रो तो डॉग इंस्टेंट होची यार इंस्टेंट त माने एटा कॉल हला किंतु या भीतर जो स्टेटमेंट अछि सुपर सुपर कहया माने होची सुपर टा जाय के हमर कॉल करियो या को ए गेट साउंड को कॉल करियो बुझियला ए गेट साउंड कॉल तो एथिरे हमर डिजिटल साउंड अछि डिजिटल साउंड वैल्यू केते अछि डिफॉल्ट अछि जदी हमें एठी उटे वैल्यू दैथांते ए जो पब्लिक ओवरराइड आगु उटे वैल्यू दैथांते कि जा भी उटे दैथांते तोर साउंड इक्वल्स टू बार कर दिसंते एठी हला अपडेट हे जांदा एठी हमें सुपर ना ना किछि नै तंदा एठी से कॉल दैथांता एठी हम सुपर को काटी देकी जदी कर दबो रिटर्न दिस डॉट साउंड कर दबो तो से ताले बार केसियो तो बारटा आसियो एठु एटा कॉल से जिनटा करिया हबे करने सेटा देखि जदी सुपर हे जांदा डिफॉल्ट आसियो सुपर माने ता सुपर क्लास एटा पळेला एटा सुपर क्लास एडालो रिटर्न टा एटा होची चाइल्ड क्लास माने एटा सब क्लास एटा सब क्लास एटा सब क्लास एटा सुपर क्लास एटा मेन क्लास एटा सब क्लास हां मेन एटा सुपर क्लास एटा सब क्लास आ जदी एटा कोयो पेरेंट क्लास तो एटा कोयो चाइल्ड क्लास सब बळे पेरेंट रो जति जिंस अछि इनहेरिट करे अंटिल अनलेस एथरे ओवरराइड न होइछि जदी से सब जिंस सेठी कॉल हो एठी जेहेतु आमे एठी आईडी टा कोन कला देख आईडी एठी सुपर काई लेखिला आईडी उटे डिफॉल्टली देई दला माने कोड टा से ब्रेक करते चाहुनी से जेतु उटे नुवा आमे उटे ओवरराइड करले मेथड तो से सुपर कॉल करला डायरेक्ट कि पेरेंट क्लास रे जा होछि सेटा ही होबो किंतु आमे जदी चाहिबा त ओवरराइड करते एबे ठीक करियो एटा ओवरराइड हेई सरछि किंतु ओवरराइड रे कोन होछि ना याकु सुपर को कॉल होछि आमे एठी रिटर्न कर दबो एठी हम रिटर्न बार करियो कोन अछि डायरेक्ट करियो एठी तो एठी हमर कोन हो एठी जदी आमे एठी हमर कोन डिफॉल्ट साउंड आछि काई वाला मेन फंक्शन एठी हम अपडेट करिनु डॉग रो गेट साउंड करछु खाली जस्ट एठी बनेलु डॉग टा बनेलु तापर हम एठी कॉल करछु गेट साउंड किछि हम एई वैल्यू एटा को हम उड़ै दैछु हम कमेंट कर रखिछु एबे हमर आसिया कथा कोन एनिमल आसिया कथा बार बार काई आसला कना एटा कॉल हला बुझि पालो एबे कॉल एटा होतला किंतु जे रिटर्न करलो किंतु जेटू एटा सुपर को कॉल कर दुला हतला बाय डिफॉल्ट सेटा सुपर कॉल दे देतला सुपर डॉट गेट साउंड अलगा फंक्शन भी देला होबो तोर सुपर रे आउट फंक्शन थांता तोर एठी आउट अछि लेग काउंट जतरे शो करछि हला माने आउट धर फंक्शन अछि एतरे जोटा कि स्ट्रिंग रिटर्न करे सेठी जदी हम सेटा कॉल कर दु तो ता वैल्यू आस्तांता एटा किछ नै एटा माने कोनती ए जो मु डिफॉल्टली गुटे देइछि तो रिटर्न आमे कोन करियो रिटर्न दिस डॉट साउंड करियो अच्छा दिस डॉट साउंड कोले कोन आसी होबे रिटर्न डिफॉल्ट साउंड आसीयो काई डिफॉल्ट साउंड आसीला जेति की डाटा एठी अछि जेति की डाटा एठी अछि से सब एठी कॉपी हो जाय इनडायरेक्टली आमे एठी सिना फंक्शन टा को ओवरराइड करलु किंतु आमे डाटा टा को ओवरराइड करिनु दिस डॉट साउंड तो सही एई साउंड को कहयो तो जदी आमे एठी साउंड कर दबो string sound equals to bark
ଦେଲେ ଯାଇକି ଏଇ ଡିଜିଟଲ୍ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଇଏ ରେଫରେନ୍ସ କରିବ। ଆଣ୍ଟିଲ୍ ଅନଲେସ୍ କହିବ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ୟାର ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଏଠି ଓଭରରାଇଟ୍ କରାହେଇନି ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ର ଦେଖେଇବ। ଦେଖିଲ ଏଠି ପାର୍କ କଲି ଡିଜିଟାଲ୍ ବାହାରେ ସାଉଣ୍ଡ। ଯୋଉ ଯାକ ଓଭରରାଇଡ୍ ହବନି। ହଁ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ବି ତୁମେ ଓଭରରାଇଡ୍ ଏଠି ଲେକ୍ସ କାଉଣ୍ଟ 0 ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ଏଠି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଧର ଏଠି ଗେଟ୍ ସେଟର ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା, ଗେଟର ସେଟର ଦୁଇଟା ଦେଇଦେବା, ଜେନେରେଟ୍ ଗେଟର ଆଣ୍ଡ ସେଟର ଲେକ୍ସ କାଉଣ୍ଟ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ କାଉଣ୍ଟ ଦୁଇଟା। ତ ଏଟା ଆମର କ'ଣ ଲେକ୍ସ କାଉଣ୍ଟ ଦେବ, ଏଟା ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ କାଉଣ୍ଟ ଦେବ, ଏଟା ଲେକ୍ସ କାଉଣ୍ଟ ଆପଡେଟ୍ କରିବ, ଏଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ କାଉଣ୍ଟ ଆପଡେଟ୍ କରିବ। ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଇନହେରିଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଓଭରରାଇଡ୍ କରିବୁ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଏଠି ଏଟା ପବ୍ଲିକ୍ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଟା ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମେ ମେଥଡ଼ ଦେଇଦେଲୁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସରିଗଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତାକୁ। ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ହଟେଇ ଦିଅ। ଆମର ଏବେ ଡଗ୍ ଡଟ୍ ଗେଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ, ସେଇ ବାର୍କ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଡଗ୍ର ପ୍ରପର୍ଟି ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯଦି ଏଠି କଲୁ ଡଗ୍ ଡଟ୍ ଗେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ କାଉଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଲେକ୍ସ କାଉଣ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ 0 0 ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଡଗ୍ର 0 ଗୋଡ଼ ନା କ'ଣ, ଡଗ୍ର 4ଟା ଗୋଡ଼। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା ଓଭରରାଇଡ୍ କରିକି ସେ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଚେକ୍ କରିବୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଗୋଟେ ଆନିମାଲ୍ ରାପର କ୍ଲାସ୍ଟା ବନା ହେଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଆମେ ଧର କରିବୁ ଜେନେରେଟ୍ ଓଭରରାଇଡ୍ ମେଥଡ଼, ସେଥିରେ ଦେଖିଦେବ କ'ଣ କ'ଣ ମେଥଡ଼ ଆମେ ଓଭରରାଇଡ୍ କରିପାରିବୁ। ଏଟା ଛାଡ଼, ଏଟା ଜାଭା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଜାଭା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଯେଉଁ ଜାଭା ଅବଜେକ୍ଟଟା କ'ଣ, ଜାଭାର ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଜାଭାର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ। ତ ତାର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ମେଥଡ଼ ଗୁଡ଼ା, ତାକୁ ଆମେ ଓଭରରାଇଡ୍ କରିବୁ। ଯେମିତି ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗଟା ମୁଁ କରିଥିଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ, ଦେଖିଥିଲ ଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଓଭରରାଇଡ୍ କରିଥିଲି ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗକୁ। ସେଟା ଛାଡ଼, ଆମର ଦରକାର ଆନିମାଲ୍ର ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଓଭରରାଇଡ୍ କରିପାରିବା। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟରଟାକୁ ଓଭରରାଇଡ୍ କରିପାରିବା, ସେଟ୍ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଓଭରରାଇଡ୍ କରିପାରିବା, ଯେଟା ଆମେ କରିଛେ ଏଠି। ଏଠି ଗେଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ କରିଛେ, ସେଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ କରିନେ। ଗେଟ୍ ଲେକ୍ସ କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଗେଟ୍ ଲେକ୍ସ କାଉଣ୍ଟ ସେଟ୍ ଲେକ୍ସ କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଗେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ କାଉଣ୍ଟ ସେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ କାଉଣ୍ଟ। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ଆମେ ଗେଟ୍ ଲେକ୍ସ କାଉଣ୍ଟ ଆଉ ଗେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ କାଉଣ୍ଟ ଆପଡେଟ୍ କରିବା। ସେ ଦୁଇଟାକୁ ଓଭରରାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ଏଠି ମାନେ ଲେଖତେ ପଡ଼ୁନି, ସେଇଟା ଖାଲି ସେଠି ଦେବ। ଏଇଟା ସୁପର ଡଟ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ डिफॉल्ट वैल्यू गोटे देइछि आ एमि छाड़देला एरर आसियो ना। एटी हम रिटर्न कोन करिया लेक्स काउंट 4 हाथ अछि ना, हाथ तो नाही तार 0 आसियो। हाथटा हम ओवरराइड करबो छाड़ दियो, नकले तो सेटा आसियो। तो एटी कॉल एटा तो आसियो कि जानि परिन कोनटा कोन आइला खाली लेगटा 4 आसियो। हां एटी हैंड्स ए आइला लेगटा 4। हैंड्स 0 लेक्स 4 आइला। जदि आम हैंड भी ओवरराइड करते चाहूँ ताले सही भाया ओवरराइड ऊपर लिखियो जेकोसी फंक्शन ऊपर जोटा तुम ओवरराइड कर गेट हैंड्स काउंट हाँ धरे तार दुईटा हाथ आ दुईटा गोड़ करदेला तो दुई दुई आसियो तो यहाँ है मेथड ओवरराइडिंग RRIDING ओवरराइड रहिबो गुटे मेथड ओवरराइड सब गुटे ऑब्जेक्ट रो हुए माने गुटे क्लास रो आउट क्लास ऊपर ओवरराइड जेमती एठी फंक्शन उडा थिला एनिमल क्लास रे एवडा सब थिला एवडा ओवरराइड कोलु धरिने मेथड ओवरराइडिंग डाला खाली पैरामीटर रे हुए। तो एटा वर्क थाउ हमर एठी काई डिफाइन करते छै से वेरिएबल टा एनिमल ले थाउ हम खाली सेटा अपडेट करियो सेटा अच्छा सेट साउंड को ओवरराइड करिया तो एटा गेट साउंड करथिले सेटा सेट साउंड करिया ओवरराइड लिखला सी देखि दु ठीक कोन करियो सेट साउंड करिया हम ओवरराइड सुपर डॉट सेट साउंड हम एटी बार्क कर दो हमको वेरिएबल एठी को देखो हमर मेन कथा इनहेरिटेंस गोटे जगह डिफाइन करियो ताको डायरेक्टली सेउटू तुम एक्सेस करके इजीली कर परियो जिंस तो सेट साउंड बार्क हम डायरेक्ट कर देले तो हमको जो एठी अपडेट करते पड़थला ए जो न्यू डॉग या को केमिति अपडेट करथलो या को हम एमिति अपडेट करथलो ना डॉग डॉट बार्क करके जेतले सेटा पब्लिक थिला तापर डॉग डॉट सेट साउंड एमिति करिया पड़थला हमको बार्क एमिति करिया पड़थला ना किंतु हमको एबे कोन करते पड़ियो खाली तो एठी हम चाहिले तो एम्प्टी भी कर दू किंतु सेटा एरर देखियो काहे ना एनिमल क्लास रे गोटे पैरामीटर नउतला स्ट्रिंग पैरामीटर गोटे नउतला जेतो हम एठी पैरामीटर हटे देलु
ए मेथड इज नॉट इक्वल्स टू ए मेथड माने ए फंक्शनटा ए फंक्शन सहित सेम हेलानी एबे सेई पई एटा एरर देखला आमे ओवरराइड कर परिबे तो हमको गोटे पैरामीटर नैते पड़ियो किंतु हम गोटे पैरामीटर नवर किछि मूल्य नाही हमर एठी बार्क तो होउची सेट साउंड बार्क कर देछु सुपर डॉट सेट साउंड माने ए फंक्शनटा हम कॉल करियो सेटा पैरामीटर देबे तो डॉग डॉट सेट साउंड एटी बार्क करिया जहा एटी हमर एक्स करिया कॉल भी से बार्क ही जियो कि एटी हमें साउंड को पास करूने एटी साउंड को पास करते पड़ियो हमको जदी हमें चाहू छी यूजर टी चेंज करि पारू सुपर क्लास को चेंज होला एमिति करि परियो नहले एटा करिया के देखाए सेट साउंड एटी एक्स अछि तो दे दो साउंड दे दो तो एटी डॉग रो साउंड एक्स आसी एटा हमें एटी देइले सेट अपडेट करते ताको किंतु हमें धर चाहूचे सुपर कॉल न करिकी एनिमल लो फंक्शन को कॉल न करिकी हमें डायरेक्टली ता एटा चेंज करी तो हमको एटी करते पड़ियो दिस डॉट साउंड इक्वल्स टू साउंड हमें एमिति भी चेंज कर पारियो एक्स एक्स्ट्रा पास करते धर एटी वाई पास करी अरे वाई आसीओ वाई आसला तो आम दुईटा मेथड कर या तो आम जेहेतु आम फंक्शन टा अच्छी ओवरराइड कर तो या आम डायरेक्ट ये पास करदे साउंड भी ये डिजिटल सही जिनसा ये होनी कि डिजिटल साउंड ये जिन मुझे डायरेक्ट करदे नहले ये फंक्शन टा कॉल करियो पैरामीटर पास करियो सी आउटपुट करियो जोटा हले हो किंतु मेथड ओवरराइड करियार माने होची कि नुवा फंक्शनालिटी दवा जेमिति डिजिटल साउंड साउंड प्लस साउंड माने बार्क भो भो ना कौन एमिति उधर उधर देले एक्स्ट्रा उधर देले जिनस तो ये कौन दीथर वाई वाई आसीबो दीथर वाई वाई आसला ता माने हम जदी एठी बार्क तो गोटे स्पेस है क्या आसीबो बार्क 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 जहाँ तुम करते चाहिए एठी जदी चाहिए एठी लिखते डिजिटल साउंड इक्वल्स टू से आसी देखो अबे दिथर आसी से ना दिथर आसी के ना मोटी हार्ड कोड कर देली सही आसीटा जदी मु एठी पास करबी आ एठी कंट्रोल जेड मार के से रखीबी तले दिथर आसी ऐसा डिबगिंग है वाला बोल रहा आइला दिथर आसी से आइला हां आइला जहाँ तुम करते चाहे जमी ये ओवरराइड कर डाटा भी ओवरराइड कर पारियो माने प्रॉपर्टी डायरेक्ट ये जो अच्छी ये जो कहीं गला प्रॉपर्टी एनुअल पास ये साउंड टा उठा डायरेक्ट भी एटी ओवरराइड कर पारियो ओवरराइड ओवरराइड माने जदी तुम सही टा आउथरे एटी डिफाइन कर दलो सही जिनसडा स्ट्रिंग साउंड को एटा ओवरराइड हे गला एटी धरो बार्क किंतु एटा गोटे लेम एग्जांपल आम एनिमल डॉग बनी ताको एटी ओवरराइड कर एटी सुपर को कॉल करछे सेही डिजिटल साउंड सेटा सेठी की जाउची एटा यूज हुए जेमटी यूज केस बोला आसे हो अच्छा मेथड ओवरराइडिंग सुपर को तो कॉल करले डिफॉल्ट जा देछि पळे आछियो आ रिटर्न को गले जहा देइथि तू से आछियो अच्छा एटी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग टा देखे देबी हो एटा होची एनिमल एटा होची डॉग रो कंस्ट्रक्टर नहीं आई डॉग कंस्ट्रक्टर टा बनेगा सेटा होची से डिफॉल्ट एनिमल कंस्ट्रक्टर टा बनाउतला कंस्ट्रक्टर डॉग है गला हमें चाहूचे डॉग बनेला बेले तार येटा तो कौन कौन हमरो ब्रीड डॉग रो हमको ब्रीड दरकार तो एठी हम नुवा डाटा हम दोइलु स्ट्रिंग ब्रीड दो एटा कौन होला एनिमल लो एतिक जिंसो अच्छी प्लस ब्रीड जिनसटा आइला या बाय डिफॉल्ट ब्रीड दवा में लाब्राडोर बाय डिफॉल्ट तो हमें एम्प्टी कंस्ट्रक्टर रे कॉल कला पर एठुडे दैता गेट टू स्ट्रिंग मेथड दे दवा टू स्ट्रिंग रे सब तो एठी एते जिनस अब हैंड लेग न करी की डायरेक्ट डॉग ऐड कर दे ऐसे से करे हो नो
ଡଗ୍ କରିଦେଲେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଦେଖିଦେଇ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ଆଗ। ଆଶିଷ ଲେଗ୍ସ କାଉଣ୍ଟ 0 ହେଣ୍ଡସ୍ କାଉଣ୍ଟ 0 ବ୍ରିଡ୍ ଲାବ୍ରାଡୋର ଏଇଟା ଡିଫଲ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି। ଆମର ଏଠି କିଛି ପାସ୍ କରିନୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟରକୁ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଆମର କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ। ଧର ଆମର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି କରିଦେଲେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର, এইটাକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି କରିଦେଲେ କି ଆମର ବ୍ରିଡ୍ ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବୁନି। ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ରିଡ୍ ଦିସ୍ ଡଟ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ବ୍ରିଡ୍। ତ ଆମର ଏଠି ବ୍ରିଡ୍ ନଦେଲେ ଏଇଟା ଏରର୍ ଦେଖେଇବ ଆମକୁ। ଏଠି କହୁଛି କ୍ରିଏଟ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ସି ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଟି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ବନା ୟା ତ ନହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାମିଟର ଦେ। ଧର ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବନେଇଲୁ ହସ୍କି डॉग डॉट सेट साउंड कर दे हाउल, हस्कीटा हाउल करे। आउ हस्की रोटे नेम दे दवा, नेम दवा नेम माने आमर कुकुर नाम भी दरकार। नाटा किंतु ऑप्शनल, नाटा देले हबो न देले हबो। बाय डिफॉल्ट न्यू डॉग था, गोटे नुआ डॉग ना अछि। बाय डिफॉल्ट न्यू डॉग देखे नाटा दुईटा में एठी इंक्लूड करिनु। डिलीट कर दी ने बहुत ठीक है जनरेट टू स्ट्रिंग। देखिए कौन आछ मधु रोसई करछ कि रे मोर मोर साउंड होछ डोमिनोस नो ए सला हाँ देखु ना डिस्काउंट साउंड हाउल लेग्स काउंट 0 हैंड्स काउंट 0 ब्रीड हस्की नेम न्यू डॉग किछु हम नेम देनु खाली हस्कीटा देइतलो और हाउल देइतलो सेटा आसिला। हाउलटा तो सेटर देइकी देइथिलो। हाउल जदि न दबु ताले कोन आसियो बार्क आसियो। डिफॉल्ट साउंड टा डिफॉल्ट बार से डिफॉल्ट साउंड बार ना 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 डिफॉल्ट साउंड ठीक से अछि देखा नाले डिफॉल्ट साउंड हां रहिते मल्टी करूछि। कंस्ट्रक्टर क्रिएट कला बेले अच्छा आम कुकुर जो आम कंस्ट्रक्टर तैयारी करूँ से एटी अपडेट करदे सब कुकुर को बाय डिफॉल्ट करदे बार्क साउंड कटा कर नथिले तो माने दी थर दिन तो जदि नदेलु आम तो सेटा बार्क हो जिवो बाय डिफॉल्ट बार्क आसी कुकुर बार्क आसी बिलेई रो म्यू करदे सेटा आगु करू बिलेई क्लास ब्रीड टा देइतलु हस्की बार्क लेग्स काउंट 0 हैंड्स काउंट 0 न्यू डॉग। अच्छा ये गोटे कंस्ट्रक्टर बनू जो सब जिन देकी बना हो तो स्ट्रिंग ब्रीड स्ट्रिंग टा हमर नेम कुकुर ना दरकार तापर कुकुर ब्रीड दरकार। हाथ गोड़ तो हाथ गोड़टा 0 देखुछ ना हाथ गोड़ भी हम एटी अपडेट करबो रहिता दिस डॉट ये प्लान नहीं लेग्स काउंट कुकुर तो दुईटा गोड़ दुईटा हाथ रहिबो माने एटा कंस्ट्रक्टर रे हम बने देलु आ। अच्छा एटा को हम एठी न करी भलो हो गोटे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर करियो जोटा किसी पैरामीटर नथियो। जदि आम खाली अच्छा एठी बनेले एठी कोन 0 आसिया कथा 0 आसियो देखिया 0 आसी 2 आसी इलीगल स्टार्टअप टाइप काउंट। अच्छा एठी नाही फिनिश करनो हम एटा 0 आसला के ना एटा एई कंस्ट्रक्टरटा कॉल हला सेई कंस्ट्रक्टर ए जिनसोडा नाही बुझियला। एटा केवल जदि एम्प्टी डॉग आम कॉल करियो एमिति कॉल करियो ताले तार हाथ गोड़ दुईटा देखियो बार्क देखियो देखियो बार्क देखला हाथ दुईटा गोड़ दुईटा देखला के ना एटा कॉल हला येलो देखु जेटा देखो एटा येलो देखु जेटा हाइलाइट तो हमको दरकार गोटिए कंस्ट्रक्टर सेइथिरे हमर ए डिफॉल्ट वैल्यूटा रहियो आ सेइथिरे हमर ब्रीड भी दरकार हमर ये भी दरकार एटा केमति करि सेटा एमिति कर दो ब्रीड आइगला साउंडटा आइगला बार्क ब्रीड हम एटी कॉल करियो नेम दबु मिस्का जानछु दितबो हस्की जीके डायनामिक ना 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 हला गोटे आ गोटे ब्रीड जेटा हला नेम हला हमर आउट कोन दरकार तो साउंड भी किछि कुकुरंकर साउंड भी चेंज हो पारे ना जेमति हस्की हाउल करे ए छोट कुकुर है ताको ब्रीड कोन छोट कुकुर पोमेरियन नहीं बड़ा फोन कुकुर पग पग बड़ा हां
हाँ सही सही ସିଏ ଇଏ ଆଉ ଆମେ କେଡି କେଡି ଏଥର ଗୋଡ କୁକୁରରେ ଶୁଆଡ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ସାଉଣ୍ଡ ହାଉଲ, ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା, ହାତ ଦୁଇଟା, ହସ୍କି। ଆଚ୍ଛା ନାଁଟା କାହିଁ ନ୍ୟୁ ଡଗ୍ ହେଲା? ଆମେ ନାଁ ଦେଇନୁ କି ଏଠି? ମିସ୍କା ବ୍ରିଡ୍। ଆଚ୍ଛା ନାଁଟା ଏଠି ଆପଡେଟ୍ କରିନୁ ବି ଆମେ, ଦେଖୁଛୁ ନା ଏଠି। ଚେଞ୍ଜ ହଁ ଜାଣିନେଲା ଇଏ ଦିସ୍ ଡଟ୍ ନେମ୍ କଷ୍ଟମ୍ ନେମ୍। ଅପଡେଟ କର। ଦେଲେ ଏଥର ନାଁ ଆସିଗଲା, ବ୍ରିଡ୍ ଆସିଗଲା, ହାଉଲ୍ ଆସିଗଲା। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଏଇଟା ତ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଅଛି ଆଉ। ହେଲା ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନ ଦେବା, ଏଠି ଆମର ମିସ୍କା ଦେବାନି, ଏଠି ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଟି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଛାଡ଼ି ତ ପାରିବାନି, ଏଠି ଆମେ ନଲ୍ ଦେଲୁ କି ଧର ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଦେଲୁ, ତ ସେଟା ନହେଲେ ଆସିବ ନା ସେଟା ଏଟା ଏମ୍ପ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମ୍ପ୍ଟି ଆସିଯିବ ତ ନାଁଟା। କିନ୍ତୁ ଆମ ନାଁଟା ଏମ୍ପ୍ଟି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ନାଁଟା ଦରକାର ନ୍ୟୁ ଡଗ୍ ଦରକାର। ଏଠି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି ନା ଏଟା ଦେବା। କ'ଣ ସେଠି କରିବା? ସେଠି ଗୋଟେ ଚେକ୍ ପକେଇବା ଆମେ ଏଠି। ସେଇଠି ଭିତରେ ଲେଖିଦଉନି ଡଗ। ଇଫ୍ ନେମ୍, ଯଦି ନାଁ ଅଛି, ଡଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲାଙ୍କ ଇଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି, ଦୁଇଟା ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ଇଜ୍ ବ୍ଲାଙ୍କ और ଇଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି, ଦୁଇଟା ସେମ୍ ଜିନିଷ। ଓର୍ ନେମ୍ ଡଟ୍ ଇଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି, ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଡଟ୍ ନେମ୍ ଇକ୍वल्स टू ନେମ୍। ଆଚ୍ଛା ଦିସ୍ ଡଟ୍ ନେମ୍ ଇକ୍वल्स टू ନେମ୍ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଦିସ୍ ଡଟ୍ ନେମ୍ ତ ଆମର ଏଠି ଏଇ ନେମ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଏଟାକୁ ରେଫରେନ୍ସ କଲା, ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମର ଏଠି କ'ଣ କରିବା? ନଟ୍ ଚେକ୍ଟା ପକେଇବା। ଇଫ୍ ନଟ୍ ଅର୍ ନଟ୍ ଦେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଏଇ ନେମ୍ଟାକୁ ଏଇ ନେମ୍ଟା ପୁସ୍ କରିବା, ନହେଲେ ତ ଆମର ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ନେମ୍ ତ ଏୟା ରହିବ ଆଉ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଠି ନ୍ୟୁ ଡଗ୍ ଆସିବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛେ। ହଁ ନ୍ୟୁ ଡଗ୍ ଆସିଲା। ଯଦି ନା, ଯଦି ବ୍ଲାଙ୍କ ନୁହଁ କି ଏମ୍ପ୍ଟି ନୁହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନେମ୍ଟା ଏଠି ଆସୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ନେମ୍ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ଜାଣି ହେବ। ଯଦି ନ୍ୟୁ ନେମ୍ଟା ଆମର ବ୍ଲାଙ୍କ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏମ୍ପ୍ଟି ନ୍ୟୁ ନାହିଁ, ନେମ୍ ସେଇ ତେବେ ଯାଇକି ଆସିବ। ଏଇ ନେମ୍ଟାକୁ ଆମେ ଆପଡେଟ୍ କରୁ। ଦିସ୍ ଡଟ୍ ନେମ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଇନଷ୍ଟାନ୍ସର ଯେଉଁ ନାଁଟା, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଖାଲି ନେମ୍ ଥିଲା ସେଟା ହେଉଛି ପାରାମିଟରଟା। ତ ସେଟା ସ୍କୋପ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଯେଉଁ ସ୍କୋପ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ର ସ୍କୋପ୍ରେ ନେମ୍ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆମେ ପାସ୍ କରୁଛୁ ଭିତରୁ, ଦିସ୍ ଡଟ୍ ନେମ୍ ମାନେ ଏଇଟା। ଯଦି এটা ଏମ୍ପ୍ଟି ନାହିଁ, এই ଯେଉଁ এটা ହେଉଛି ନଟ୍ ଅପରେଟର, ଯଦି এটা ট্রু ହେଲା ତାହେଲେ এটা ଫଲ୍ସ କରିଦେବ, ଯଦି এটা ଫଲ୍ସ ହେଲା ତାହେଲେ এটা ট্রু କରିଦେବ। ଆଉ এটা ହେଉଛି ଅର୍ ଅପରେଟର, ଲଜିକାଲ ଅର୍। ତ ଆମର ଯଦି ଏଠି ଏମ୍ପ୍ଟି ଦେଲୁ ତାହେଲେ ନ୍ୟୁ ଡଗ୍ ଆସିଲା, ଯଦି ଏଠି ନଲ୍ ଦେବୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ନଲ୍ ଆସିବ। ଏଠି ଏରର୍ ଆସିବ, ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ପକେଇଦେବୁ, ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ ନେମ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ନଲ୍। କ'ଣ କରିବା? ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ହେବା ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ନ୍ୟୁ ନଲ୍, ଡଗ ଆସିବ। ତେବେ ନ୍ୟୁ ଡଗ୍ ଆସିବ ଆଉ। एक्सट्रैक्टिंग साइड इफेक्ट कर दिया। अरे सी कौन सजेसन कौन सी कौन तीन टा केसटा गोटे जगार हो स्ट्रिंग रीज ब्लॉक अच्छा अच्छा बुझे फास्ट नल चेकटा करिया जदि एटा नल अच्छी ये जिनटा नल अच्छी ताले नल ऊपर आम एटा कॉल कर परिया ना फंक्शन गुड़ा तो हमको फास्ट सेटा चेक कर देते पड़े देले ठीक अच्छे कौन कहला कैनोट स्ट्रिंग तथापि ये सब गुड़ाक एग्जीक्यूट करुच्ची तो आमर सब फास्ट गोटे अलग चेक पकते पड़ो आठी आम पक जब नल ना इफ न्यू नेम इज नॉट इक्वल्स टू नल ताल से चेक कर एम्प्टी अच्छी कि ब्लैंक अच्छी उठे दवा जदि एम्प्टी ना ब्लैंक ना तेज जाकि ना जदि एटा नल नुह ताल एम्प्टी अच्छी कि नहीं चेक कर जदि एम्प्टी ना कि आमर ब्लैंक ना ताल जाकि जो भैल्यूटा आम पास कर चलो न्यू डग आसला बुझे देख कौनटा है चेंज एटी आम नल देचु किंतु आमर एटी न्यू डग आसटी आम जदि स्ट्रिंग दबु एम्प्टी ताले भी न्यू डग आसो क्या ये आम पूरा सब केस चेक करदे नल पॉइंट एक्सेप्शन भी आसोनी आउ ब्लैंक रही भी न्यू डगटा रही
जदि आम डॉग नेम ये छाड़ दूचे ये नल दे धर ये ब्रीड टाक आम नल दे दूचे आम जना ना ब्रीड तो ନହେଲେ ଆସିବ ये नल देदेले नल पॉइंटर एक्सेप्शन आसियो देख नल पॉइंटर एक्सेप्शन आसियो अच्छा ब्रीड ये नल कहीं आसला ये आम ब्रीड एक्चुअली लैब्राडोर सेट होता किंतु जेहेतु केमती ये असाइन करदेला एटा स्ट्रिंग बनईदेला नल को अच्छा सही जिनसा कौन ये होता है अरे हाँ ना ना ये कहीं आम चेकटा कर चेकटा करूँ जदि नल आसला ये नल न देखो ब्रीड नल केमी हम ब्रीडटा आम लैब्राडोर रखीचु सेटा को खाली कंपेयर करने ये प्रेम करूँ से जिनसा या भी करते पड़ो जदि ब्रीडटा नल देला किए ताले आम ब्रीड नल न देखिक लैब्राडोर देखा ये आम ब्रीड करदे ब्रीडटा हूँ ब्रीड जहाँ अच्छी ब्रीड जदि ब्लैंक भी देला किए ताले भी लैब्राडोर देखा जदि नल देला ताले भी लैब्राडोर देखा से कामटा करने ये खेल करा नल दिया कि लैब्राडोर लैब्राडोर आसला ये आम जब एमटी देदेबू ताले भी लैब्राडोर आसो नले तो नल आसो नल देने नल आसो जदि आम ये चेक न कर जमी नल आसला इनवर्टेड कमार नलटार स्ट्रिंग वैल्यू आसो नल आस नल स्ट्रिंग वैल्यू आसो अच्छा साउंड भी जदि किए नदेला ताले आम चाहूँ साउंड जदि नदेला किए धर नल देला ताले आम कौन करिया कौन होउछ देखिए साउंड आम कौन आसे किंतु आम नल नल आम दरकार ना आम चेक पकेते हो सही तीन तापर ये तुम चिंता कर तीन थर एमती चेक न कर गोटे थर के चेक करद ये साउंडटा बढ़ आम डिफॉल्ट साउंड बार्क देखार अच्छे बार से ऊपर लिख दे इफ साउंड इज नॉट इक्वल टू नॉट देले हेला देले एथरे बार्क आसीओ ए बार कैसे सब ए सॉरी ये डिफॉल्ट साउंड कहीं आसला ये हम साउंड को हम डिफॉल्ट करनु कि अच्छा 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 हाँ ये हम साउंड दे दवा एटा सेटी कॉल होगला कि जेटी हम देखो ये हम साउंड को ये ओवरराइड कले कि कले ना दिस डॉट साउंड को हम के हम ओवरराइड कले ये तो साउंडटा चेक है नल है माने ये एग्जीक्यूट है ये तले जी थिला ये एग्जीक्यूट है माने एनिमल जो डिफॉल्ट साउंड सेटी पड़ेगा हाँ तो ये आम गोटे साउंड ये बार्क पकेते पड़ो जोटा कि जदि नल आसला बार्क आसला से ओवरराइड होगला खाली ये डिफाइन करदेल सेम वेरिएबलटार से एनिमल को ओवरराइड करदेल माने आगो ए स्कोप रे खोजिला मिललानी तो यार जो एन डॉग रो जो ग्लोबल स्कोप रे खोजिला एटी मिलला वैल्यू एटा देखाई देला एटी गलानी एटी जदी न था एटी जदी नेम हटे देबी एटी नेम तो नाही एटा तो थोड़ा डिफॉल्ट बोल रहा एटा नल आसियो जदी एटी नेल हटे देबी नल आसियो माने हां कैन नॉट फाइंड वेरिएबल नेम कैन नॉट एनिमल क्लास रे नाही एटी नेम नाही जदी एटी नेम था जदी एटी नेम दे देली गोटे स्ट्रिंग ना नेम दे देली गोटे एम्प्टी स्ट्रिंग दे देली तो सेटा एम्प्टी स्ट्रिंग आस्ता कि ना एठी नाही किंतु एठी अछि एम्प्टी स्ट्रिंग आसियो एम्प्टी स्ट्रिंग आसला किछि नाही तो एठी नेम देता दी एनिमल तेरा एनिमल आस्ता सेटा एठी वेरिएबल ओवरराइड होता एनिमल आसला एनिमल बोलेला हमर एटा नेमटा हमर एनिमल लो किछि नेम नथि ना तो से पे सेठी देइनी सेठी से वैल्यूटा एटा डॉग रो नेम था तुमने न्यू डॉग देछि नहले जदि आमर एठी नल नल न देकी आमर जाब थिला सेम दबु ताल तो सब तार आसीओ ठीक ठाक हो कौन थिला एटा मिस्का आइगो मिस्का हस्की हाउलु दीटा गड़ हाउलु हस्की मिस्का दीटा गड़ दीटा तो एटा इनहेरिटेंस कंप्लीट हो गला पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म पाइटा मेथड ओवरराइडिंगटा माने से सेम मेथडटा सेटी गोटे बलिया काम करछ एठी गोटे बलिया काम करछ एइटा धर एठी एही धर हम को दे एट सेट साउंड अछि एनिमल सेट साउंड अछि धर एट तार साउंड देखु हमर एठी धर एठी फॉर लूप पके देले एठी फॉर लूप पके देले ओटे मैथ एठी धर सिस्टम डॉट आउट
डॉट प्रिंटलन ए मैथ डॉट रैंडम रो गोटे वैल्यू देखो सेठी हला तो माने जदि सेट साउंड कॉल कली डॉग ऊपर कौन जोटे करछि कि ना करी डॉग डॉट सेट साउंड कॉल कली किछि गोटे दे दियो स्ट्रिंग एठी तो दरकार तो एठी कोन हो एठी गोटे रैंडम वैल्यू गोटे देखियो देखला गोटे रैंडम वैल्यू किंतु एनिमल साउंड वैल्यू कोन देखौछि एठी हमर देखौछि ए जो वैल्यूटा देखौछि साउंड डिफॉल्ट साउंड हो जदि हमें सिस्टम डॉट आउट न करे कि एठी हम सुपर कॉल कर दबु ताल सेटा देखियो एनिमल जा काम फंक्शनालिटीटा एनिमल जा जेटा देखियो किंतु हम एठी तो एठी कोन ले एठी सेट साउंड काम अलगा एठी सेट साउंड काम अलगा तो एटा हला पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरराइडिंग द्वारा अणा हुए माने डिफरेंट फंक्शनालिटी अणा हुए सेम फंक्शन एठी हमर एटा मेथड रैंडम नंबर देखौछि कि सेठी हमर साउंड देखौछि एटा हो टाइम इति कोले सेट साउंड कोले एफएस आसीओ एटा प्रिंट करेनी होते एटा प्रिंट आउट रहिलानी हो खाली साउंड टा सेट हला हो जदि एठी सेट साउंड करके एठी हम प्रिंट करेबु दिस डॉट साउंड तले हम सेट कोला परे साउंड टा देखि बारे एठी एफएस आसीओ सेट साउंड कोला परे धर एठी गोटे प्रिंट आउट देखले सिस्टम डाटा आउट प्रिंटले मत हमें तो एफएस कोड स्टोर करनु एफएस तो पठेली एठी है बटे सेट साउंड से एफएस टा एठी गला ए डॉग रो सेट साउंड को गला सेट टू सुपर को गला सुपर रे जाकी सेट हला सुपर रे ए जो डिस साउंड से भेला तापर सुपर तार देखला सेटा आउ एटा तार मधु प्रिंटला सरीला सब कांसेप्ट जावा राव किछि नहीं क्लास सुपर क्लास एक्सेप्शन टा उड देखे दले होता नहीं एक्सेप्शन टा देखु जे जोटे बढ़िया जिंस आसी हम कोई छाड़ा मो वीडियो रे भाउची गोटे वीडियो बनेबी ता ऊपर अलगा एक्सेप्शन बाकी जे गले आ जानछु 0 डिवाइड बाय 0 करले एक्सेप्शन आसीयो सेटा देखिया 0 डिवाइड बाय माने समथिंग डिवाइड बाय 0 करले एक्सेप्शन आसीयो तो वीडियोटा हो जेडी वीडियो रिकॉर्ड होची रखे दा YouTube रे पोस्ट करियो आ प्रैक्टिस वीडियो 2 घंटा हो गला ये हमरो एटा 0 डिवाइड बाय 0 करले कोन आसला एठी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एक्सेप्शन आसला देखलो क्रिएट बैक पॉइंट कोची माने एटा सेटी माने ब्रेक हे जियो सेटी दले ब्रेक सेटा काम दरकार नै एठी कोची डिविजिबल बाय 0 एरर आसला तो एटा हम केमति कैच करिया एटा तले प्रोग्राम टा सेटी बंद हे जियो तो याको हम ट्राई कैच रखी सबले ट्राई तबर कैच ये इफ एल्स इन ट्राई कैच तो ट्राई भीतर हम एटा रखिलु जदी किछि एरर आसला तो कैच करियो तो एठी मु एक्सेप्शन ई माने एक्सेप्शन माने एटा वेरिएबल ना हला एक्सेप्शन क्लास रे एक्सेप्शन क्लास डिफाइन करा है गो टू करी देखि तो एक्सेप्शन एक्सटेंड्स थ्रोबल या तो तुम एटा यूज कर पर नले निजर एक्सेप्शन भी बनै पारियो सेटा बनै के लिए देखि बनै जस्ट कॉपी पेस्ट कर दी मो गिटहब रे अछि तो जदी किछि एक्सेप्शन आसला तो लेट देखियो हमको माने एटा एई कोड ब्लॉक टा एग्जीक्यूट होई जे 50 नंबर बा करू 50 नंबर जाय सेटा एग्जीक्यूट हो जदी किछि एरर आसला जदी एरर न आसला ताले ट्राई टा एग्जीक्यूट हे जियो कैच को आसीबो नै सिस्टम आउटपुट देला कि एरर कोड एटा हम मेसेज टा कलडा प्रिंट करियो देखिया अरिथमेटिक एक्सेप्शन आसीयो सेटा आसला बने एरर कोड देखैला माने एटा प्रोग्राम टा क्रैश हला बुझियला कैच कला को जदि हम एटी कैच न करथांतो तो ताल कोन होइतान सेटा तो देखिलु आ जदि एटा ट्राई कैचर न थांता ताल सेटा प्रोग्राम टा क्रैश हो जाता ए जे फिनिश एग्जिट कोड 0 अछि एटा 1 आस्ता 1 आसला एग्जिट कोड 1 माने एरर माने क्रैश हला प्रोग्राम 0 सेटा अछि बा हां 0 आसला माने जानिबु जे प्रोग्राम टा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हला किछि एरर फेरर आसे एग्जिट कोड टा सेटा कहबे एग्जिट कोड 0 आसला
এটা তো আমার প্রিন্ট বেস ছিল, এটা ক্যাচ কলা। যদি আমি চাହୁଁଛି এক্সেপশনটা ଦେଖେଇବୁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସେପସନଟାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖେଇବୁ, ପ୍ରିଣ୍ଟ କରେଇବୁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଏକ୍ସେପସନ୍ ଆସୁଛି। କହିଲା ଜାଭା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏଇଠି ଏକ୍ସେପସନ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 0, ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲେ ସୁବିଧା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖେଇଥିବ ଏଇଟା, ଏଇଠି ରଖିଥିବ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଏକ୍ସେପସନ୍ ଇ, ତାକୁ ଦେଇଥିବ ଇ ହେଲା, ଏଟା ଏଠି ରହିଲା। ତ ଏଟା ବି ସେଇଆ ଆସିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଧର ସିଷ୍ଟମ୍ ଯଦି ସେଟା ଥାଉ, ମାନେ ଏଟା କେବଳ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଏକ୍ସେପସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ତାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବ, ଅଲଗା ଏକ୍ସେପସନ୍ ଆସିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପୁଣି କ୍ରାସ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇତେ ଚାହୁଁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ଏକ୍ସେପସନ୍ ବନେଇବା। ସିଷ୍ଟମ୍ ଡଟ୍ ଆଉଟ୍ ଡଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟଏଲ୍ଏନ୍ ଏକ୍ସଟା ଏଠି କେଉଁଠି ଡିଫାଇନ୍ ହେଇନି। ଏଟା ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ରିଜଲ୍ଭ ସିମ୍ବଲ୍ ଏକ୍ସ। ତ ଏଟା ତ ଅଲଗା ଏରର୍ ଆସିବ ଏଠି, ଏଟା ତ କମ୍ପାଇଲ୍ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ରନ୍ ଟାଇମ୍ ଏରର୍ କଥା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ସେଟା କେମିତି ଦେଖିବା? ଏକ୍ସ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ଏକ୍ସେପସନ୍ କେମିତି ଆସିବ? ଗୋଟେ ଜେନେରେଟ୍ କରେଇଥାଉ। ମାନେ ମୁଁ ଦେଖାଇତେ ଚାହୁଁଛି ଅଲଗା ଏକ୍ସେପସନ୍ ଆସିଲେ ସେ ଟ୍ରାକେଜ୍ଟା କିଛି କାମ ଦେବନି ଯଦି ଆମେ ହାର୍ଡ଼ କୋଡେଡ଼ କରିଦେଇଥିବା ସେମିତି କେଉଁ ଏକ୍ସେପସନ୍ଟା ଆମେ ଧରୁଛୁ। ତ ଏଠି ଆମେ ଏରିଥମେଟିକ୍ ଏକ୍ସେପସନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଟର କରୁଛୁ, ଅଲଗା ଏକ୍ସେପସନ୍ ଆସିଲେ ଆମର କ୍ରାସ୍ ହେଇଯିବ। ମାନେ ପୁରେଇ ଦବନି। ଅଲଗା ଏକ୍ସେପସନ୍ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ଏଠି ଏକ୍ଜିଟ୍ କୋଡ୍ 1 ଆସୁଥିଲା ସେଇଆ ଆସିବ, ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇଟା ନଥିଲେ ଯେମିତି ହେବ ସେମିତି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଧରିନେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ବନେଇବା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ଏକ୍ସେପସନ୍ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଅବଜେକ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ନେଲୁ, ଅବଜେକ୍ଟକୁ ୟାକୁ ନଲ୍ ଦେଇଦେଲୁ ହେଲା। ମାନେ ଧର ଅବଜେକ୍ଟ କାହିଁ ଏଠି ଧର ଇଣ୍ଟିଜର ବି ଗୋଟେ ନେଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଆସିବ, ସେଥିରେ ହ୍ୟାଶ୍ କୋଡ଼୍ ଆସେ। ପ୍ରତି ଅବଜେକ୍ଟର ଗୋଟେ ହ୍ୟାଶ୍ କୋଡ଼୍ ଥାଏ, ତ ନଲ୍ର ହ୍ୟାଶ୍ କୋଡ଼୍ ବାହାରିବନି, ବୁଝିଗଲା। ତ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ କଲ୍ କରିବି ଅବଜେକ୍ଟ ଡଟ୍ ହ୍ୟାଶ୍ କୋଡ଼୍, ତ ଏଟା ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ଏକ୍ସେପସନ୍ ଦେବ। ଏଟା କମ୍ପାଇଲ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏକ୍ସେପସନ୍ ଆସିବ, ଆଇଲା ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ଏକ୍ସେପସନ୍। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ତ ଏରିଥମେଟିକ୍ର ଫିଲ୍ଟର ଲଗେଇଥିଲେ, ସେଇପାଇଁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ତ ଏକ୍ଜିଟ୍ କୋଡ୍ 1 ଆସିଲା ନା ପୁଣି, ତ ଏମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କେଚ୍ ଦେଇପାରିବା, ମଲ୍ଟିପଲ୍ କେଚ୍ ଦେଖାଉଛି ଏବେ। ଯଦି ଆରିଥମେଟିକ୍ ଏକ୍ସେପସନ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖେଇବ, ଯଦି ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ଏକ୍ସେପସନ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଏଇଟା ଦେଖେଇବ। ଏଇଟା ମାନେ ଏଠି ଧର କରିଦେଉଛି, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟର, ଏଠି ଲେଖିଦେବି। ଏଟା ମାନେ ଆମେ ହାର୍ଡ଼ କୋଡ୍ କରିଦେଲୁ ଗୋଟେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଖାଲି। ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଆରିଥମେଟିକ୍ର ଯାହା ବି ଏକ୍ସେପସନ୍ ଆସିବ, 0 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବିଲିଟି या फिर ମାଇନସ୍ରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ୍ ବାହାର କଲେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଏକ୍ସେପସନ୍ ଆସିବ ସେପଟେ, ଯେଉଁଠି ଏରର୍ ଆସିବ, ଏଥର କିନ୍ତୁ କ୍ରାସ୍ ହେବନି। ଏଥର ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟରଟା ଏଠି ଫିଲ୍ଟର ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖେଇଲା ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ହଁ, ୟା ତ ତୁମେ ଏମିତି ମାନେ ଏଟା ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରତି ଅଲଗା ଏକ୍ସେପସନ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଅଲଗା ମେସେଜ୍ ଦେଖେଇତେ ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ ଆରିଥମେଟିକ୍, ଏଠି ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟର, ତ ତାକୁ ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଫିଲ୍ଟର କଲେ ହେବ। ନହେଲେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଯଦି କିଛି ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପସନ୍ ଆସିଲା, ଯେମିତି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସେପସନ୍। ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ଏକ୍ସେପସନ୍ଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସେପସନ୍ ଗୋଟେ ସବ୍ କ୍ଲାସ୍। ତ ସେଇପାଇଁ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସେପସନ୍ଟାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବା ତାହେଲେ ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ଏଥିରେ ବି ଆସିଯିବ। ସବୁ ଏକ୍ସେପସନ୍ ୟାର ଭିତରେ ଆସିବ। ଯାହା ବି ଏକ୍ସେପସନ୍, ନୂଆ ଏକ୍ସେପସନ୍ ଯଦି ବାହାରିଲା କିଛି, ତ ସେଇଟା ଏଥିରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟାକ ଏକ୍ସେପସନ୍ ଏଥିରେ କ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ବି ଏଠି କ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲା, ଯଦି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଏନେବଲ୍ କରିଦେବି ସେଟା ବି କ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯିବ, ସେଟା ବି ଆସିଗଲା। ଫାଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏକ୍ସେପସନ୍ଟା ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେଇଟା ଦେଖେଇଲା। ଯଦି ଏଟାକୁ ଆମେ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କୋଡ଼୍ରେ ଏଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପସନ୍ ଏଠି ଦେଖେଇବ ଆଗକୁ, ତ ଏବେ ସେଟା ବି ଏଠି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ଆସିଗଲା ଏଠି ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ଧରା ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏଟା ବି ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଏକ୍ସେପସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ତ ଆସିବନି ଆଉ। ମାନେ ଏଇଠି ଧର ଗୋଟେ କୋଡ଼୍ ଥିବ, ୟା ପରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡଟ୍ ଆଉଟ୍ ଡଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟଏଲ୍ଏନ୍ ସକ୍ସେସ୍, ଆମର ଏଇ ମେସେଜଟା ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖେଇବ। ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସେପସନ୍ ନାହିଁ, ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖେଇଲା। ଯଦି ଏଠି ଏକ୍ସେପସନ୍ ଅଛି ଦୁଇଟା, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ଏକ୍ସେପସନ୍ଟା ଧରା ପଡ଼ିଲା, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ, ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲା। ହଁ, ତ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ବି ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖେଇଲା ଏଥର।
କାହିଁକି ନା ସେଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲା ସକ୍ସେସଟା। ଟ୍ରାଇ କେଚ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି କେଚ୍ କରିନେଲୁ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ଟାକୁ, ସେଟା ବି ସିଷ୍ଟମ୍ କ୍ରାସ୍ ହେଲାଣି, ତାର ଏଠି ଦେଖେଇଲା ମେସେଜ୍, ସେଠୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିଗଲା, ଏଇ ଟ୍ରାଇ କେଚ୍ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିଗଲା, ତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା, ତାର ଆଗରେ ଯାହା ଥିଲା ଚାଲିଲା। ମାନେ ଏଠି ଏରର୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆଗକୁ ଯେଉଁ କୋଡ଼୍ ଅଛି ସେଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କଲା। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଟ୍ରାଇ କେଚ୍ ନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଖାଲି ଏଇଟାକୁ ପକେଇଥାନ୍ତୁ କି ଖାଲି ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ଟାକୁ ଯଦି ପକେଇଥାନ୍ତୁ ସେଠି, ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ସେଟା ହେଉଛି ପୁରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ସେଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଏଣ୍ଡ ହେବନି। ଏଠି କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ସକ୍ସେସଟା ଆଉ ଦେଖେଇଲାନି। ମାନେ ଏତିକି ବାଟ ଯାଏଁ କୋଡ଼୍ ପହଞ୍ଚିଲାନି, ସେଇଠି ଏଇଠି ଏରର୍ ଆସିଲା, ସେଇଠି ରହିଗଲା। ଯଦି ସେଟା ଆମେ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲୁ, ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା ପୁଣି ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ପୁଣି ସେଇଠି ରହିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ସବୁ ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଯାଇକି ସକ୍ସେସ୍ ବାଉନ୍ସକୁ ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଆମର କିଛିଟା ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ ଅଛି କୋଡ଼୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ନ ରହୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲୁ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଇ କେଚ୍ରେ ପକାଉ। ୟା ଭିତରେ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ତାର ଏଠି କେଚ୍ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଆମେ ଧରିନେଲୁ, ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଏଇଟା ଧରିନେଉଛି, ସେଇଟା ଦେଖେଇଲା ବି। ପ୍ଲସ୍ ଯାହା ଯଦି ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଆସିଲା ଏଠି କିଛିଟା ମେସେଜ୍ ଦେଖେଇବ, କି ଏଠି ଧର ମେସେଜ୍ ଦେଖେଇବ ଟ୍ରାଏ ଆଗେନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ଯାହା ବି କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେଖେଇବ, କି ଯାହା ତୁମେ କରିବ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଥିଲେ ଏଇଟା ଆସିଲା। ଆଉ ଏଠି ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଦେବାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ସବୁ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ସବୁ ଆରିଥମେଟିକ୍, ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ସେ କ୍ୟାଚ୍ ହଁ କରିଦବ। ହଁ, ଯଦି ଏଠି ମୁଁ ଆରିଥମେଟିକ୍ କରିଦେବି ତ କେବଳ ଆରିଥମେଟିକ୍ଟାକୁ କ୍ୟାଚ୍ ସେ କରିବ। ଖାଲି ଆରିଥମେଟିକଟାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଯିବ, ଟ୍ରାଏ କେନ୍ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆରିଥମେଟିକ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଥରକୁ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ଟା ନ ଆସିବ। ଆସିଲା, ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସେଟା ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ, ପୁଣି କ୍ରାସ୍ ହେଇଗଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତ ତା ପାଇଁ ୟା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯଦି ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ଏଠି ଆସୁଛି, ତ ଏଠି ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେବ ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟର। ଆଉ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିବ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖାଉଛି। ଆରିଥମେଟିକ୍ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଆମର 0ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ୍ ବି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ନାହିଁ ବୋଧେ, ମ୍ୟାଥ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥାଇପାରେ। ବୁଝିଲ ତ, ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଏଇଆ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ରାସ୍ ହେବନି, ଚାଲିବ। ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ କ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଧରିକି ରଖିଦେବା। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭୁଲ ଥିଲେ ବି ସିଏ ଚାଲିବ ହଁ, ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍, ଥର। ହଁ। ଆଉ ଏମିତି ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଖାଲି ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଧରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଧରିଲେ କ'ଣ, ଏଠି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବନି ଏଠି ତୁମେ କେଉଁ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ଟା ଆସିଲା, ଏଠି ତ ସବୁ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଫିଲ୍ଟର ହେଇପାରିବନି ଠିକ୍ରେ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଜଣା ଅଛି ଏଠି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଆସିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଦେବ। ଏଠି ତାର କ'ଣ କହିଲା, ଅବଜେକ୍ଟ ହାସ୍, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଲେଖିଦେଲେ ତ ସେ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦବ। ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଏଟା ହେବ ଆମର ସେ ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟେ କରୁଛି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଆମର ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଏକ୍ସର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଏମିତି ଡିଫାଇନ୍ କଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ସେଟା କ'ଣ କଲୁ, ସିଷ୍ଟମ୍ ଡଟ୍ ଆଉଟ୍ ଡଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟଏଲ୍ଏନ୍, ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ହୁଏ, ଡଟ୍ ଲେନ୍ଥ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ଯେଉଁ କଲ୍ କଲୁ, ନଲ୍ର ତ ଲେନ୍ଥ ନାହିଁ ନା କିଛି, ତ ଏଟା ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଦେବ, ଆସିବ ଇଏ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ମାଇକ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍, ଆଚ୍ଛା ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ ହେଇନି, ଯଦି ଏଟାକୁ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କଲୁ ଆମେ ନଲ୍ ଦେଇକି, ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ ନହେଲେ କମ୍ପାଇଲ୍ ହେବନି, ସେ ଜିନିଷଟା କମ୍ପାଇଲ୍ ଟାଇମ୍ ରହିଯାଉଛି, ରନ୍ ଟାଇମ୍ ଏରର୍ ଦରକାର ଆମକୁ। ତ ଏଠି ଆସିଲା ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍, ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଡଟ୍ ଲେନ୍ଥ ବିକଜ୍ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ନଲ୍, ଏକ୍ସଟା ନଲ୍ ଅଛି, ସେଟା ନଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍। ଆହୁରି ଦୁନିଆ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟପିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଅଲଗା ବତେଇବି। ଆମର ଯେତିକି କଲେଜ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଇଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା। ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ତ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ। ଏକ୍ସେପ୍ସନ ରେ ଖାଲି କ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏକ୍ସେପ୍ସନ ହିଁ ପକେଇଦେଲେ ସେ ସବୁ ଏକ୍ସେପ୍ସନ କୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିଦବ ନାଇଁ। ହଉ, ତାହେଲେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ।